tu ina nau mea e sau i le ti a fau o ngalo ni mo si toia ina male whanau a vese le mama wha ai po ipo sa ilo tama i lima sa lo whaile oi loa mai si toia ina mai o si o wangango so atu yo tafa funga ea o ai ea o lo suafa se au suma e te ata tilo mai uma o tangata te iwa ai atu ye I whainga ale teine o le ata loa I le whaata le savali mai o le tangata e anga I mai I le teine le yo u tafa Wāmata ona o fefe o le tangata e tino ese a tango I a te au o te malepe le tangata wa pupula mai e mata o tia bese sau ai na paule mea ua o mai o le pala ai alo ule iloa ina o lo o mawhatia si toia ina ua ma lepe o le ainga tu atu I lau whai talia sunga Lucia na paule mea te popole ai o ta maiti wawhia ai o mai taimi leanga o vai nga mama whatianga o mai fo I o le fiu I lo utangata o toe ole oso ole ti polo I lo mata Sabali ese atu le tangata ua tau to ala umanawa a o la ui pupia ua mawhana o moli lanu auro o le fale tali malo le senga mana ua na o le sao Aloi moa o Lucia inu mai sole laubia ai so ia e te fia Wana o ta ua halu e se atu lo uto alua Toe wha tau mai ni tau e si ki se lua Tu atu I lau whai talia sunga Lucia Na paule mea te popole ai o ta maiti wawhia ai O mai taimi leanga o vai na mama whatianga o mai fo I o le fiu I lo utangata o toe ole oso ole ti polo I lo mata tu atu I lau whai talia sunga Lucia na paule mea te popole ai o ta maiti wawhia ai o mai taimi leanga o vai na mama whatianga o ta maiti po I wale ai o ni lava Lucia se ia luia lo Ma lo lava le pespese le tato vi pese ia o le taimi lea ua luas fulima minute ua te ai nei le se fulu ma le lua. Ta le tasi on whafonga le tato polokalame o le lalolangi o aso nei fatu tai le fionga la wana wa tilawa ma le sunga mari fa ivalu. Mo le tulfa malo mo le whaftai le wai mai tato whasala longa o le la wha ua ula tato musika so soni mo la tolo o ngā lulue mai la tolo whiawa I nunga le wala. Ia po whiala fo mafuta mai ai o musika so I whiwhilo I le si whonga le mua so soni fo ia te utou. O ni ngalo les malo lo les on fua umi fo ia malo lo ngal vanga le tu I umaninga luenga ia stona I sa son fua to ato ia ngal luenga le solua o le vai so fo sunga ta I longo pula nga se. Pa vifianga le o li musika so I whiwhilo I male Samo Capital Radio.
salu mai ai o le guitar e inu mai ai o le ava se mai mau mo tanga patsia so le tena le tue vale bala e mai mau tena so ele ele sami se manu o ki ma mau e vai mai isi atia tu be balo ya fiti mama ia Patrick Joa la fo san usole ale ngalo
ati ai lango na onge ai o umanatu ilo ualo fana o faaliat tau leo Sofia lo una umalo utau mafai maunga e mafuli mai se itanu miai nei fai ngatawa o wiai o leo langa nei lango nei lo uvai vai sawia o esunga ta umai po o ita ea o le fa apo mai sawia o inalo se ito e tau fono fono lo ufatu si ala e sawia o le a ta fa amavae awane ingalo lo walo falea sa fai mao solo vai la foa inile anga sai ane ise maa mafa amano toi foa neile moa na luma avenile lei fa ata fea oni o umasei imauna e mafuli mai se itanu miai nei fai ngatawa o wiai o leo langa nei lango nei lo uvai vai sawia o esungata umai po o ita ea o le fa apo ngai sawia o inalo se ito e tau fono fono lo ufatu imauna e mafuli mai se itanu miai nei fai ngatawa o wiai o leo langa nei lango nei lo uvai vai sawia o esungata umai po o ita ea o le fa apo ngai sawia o inalo se ito e tau fono fono lo ufatu E le tātou whasalonga le whiwhai atu te mine mo le silifia e. E le atu nu nei wha mwanga whiwhai nei Palmerston North whai ngol niwa yaso le aso atai au. Ia tunu wia sa mo lea mo mala i lo we e wha fonga i le ne yaso. O tupua sa, tupua tausi mo tupua taua o le ale o yeis wha mtalanga. A wao lo wa au e sa e le ti ua i le la maa. Ona o le a o soli wha vai sala ro tau e wha fonga i le ne yaso. A o le whaivarisi fonga le la mua lana tautua. Tari tonu so mātou vai e moni tu spa ia o le tau longonongo tupu e le wha tua. Mātou to pena ina nei se porokalame ia whaaleanga nuu e whaatau aina ai au mea sina o launga ngana tu maanganu. Mātou te fia fo i e whaelo atu de to whaapitoa nei porokalame. Le fionga le suafa ia le malu, le vea, tupuola si o le malifa o le tasi o tamali. Wa lora na tautua le matanga luenga wa onga i sa moe tau sanga mawai. Na mesi o la nga luenga whaafaya onga le Universite Victoria i Wellingtone. Mātou te wala ua tuai ma le whaaloalo, su mai a fio mai tātou mafuta i le aso. Whaia la le mafutanga le se funu le tai au. I le aso le a tai au, o le aso luas funu ma le tonu a pewila le stonai. No whaanga whaiai o le Crossroads Church, lua o Church Street i Palmerston North. Ta pena ina le nei wha moe le kalesia le Living Waters Ministry,
mo le fono awa Palmerston North o le fono awa Samoa Palmerston North mo lisi whamtalanga wala au sunga ya maposua funga pati maposua funga pati telefoni o le orua fitu fafa iva tasi fitu o ono orua fitu fafa iva tasi fitu o ono ia male faalo alo lava fa wau fa vifianga o lea wauli lea ua toi se funu mara iva minute ia o le tale o le fia tale tasi fa fonga le tato porokalame ia o le lalolangi o aso nei e pio na whaido atu tape nei na le fionga la wano ati lawa fa soa toi maleu se a mauri fai vanu si fonga neo lamua O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Late again, you keep saying to yourself that it ain't your fault. Yet you say you are you of her song. You're always with me. Oh, listen, can't you hear the beat of my heart? Oh, listen, can't you hear the beat of my heart? Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Oh
I whainata ona ia whaatofa Le I malingi po I ona loi mata pe ayusea Masalo ai ona ole o ona Matsui tui ona tinga Ua mafua ona lea I sana tala O vai e tele na ia uia Masami loloto Ile sa ilinga o se vai fofo Molo na loto O se e pele na lata mai Ua mo atu ile vai A oa na fi Wa leto e maua mai E na tele I loa ina O olea e ale winga Na ona tinga I le onu sai Malona fiu e tatali Na te le I mautinoa E te fo I mai pele ai Atu tonu o lona fatu E avanoa pe ino o ai Talanoa imanatu Mama farumfanga walolopi mai Emiti ipo umalaba Mafaatali isitala Aoana nafi Waleto e mawalaba Aoana nafi Waleto e mawalaba O le pesele la tātu e walo fatu e polo kalame mo a inga fau. Unga li fau o la fai poipo I la so atai au. Manuia le fai poiponga. Ia, anga le leile atu al fai moe. Ia, ma ia fua tele le apu. Pesele ne ia mai a ion fai fonga lo le tātu o polo kalame. Ia o le lanolangi o aso dei. Mai alole ma la pele ya ita
le alofa ua moni ua pati no ina wa ulama mo oe o e lava moa le pele ea wana o oe i lo ufatu Taya I little lily, let me hear town my fire a masi. A ole a lofa moni e loe a sofa a bene. Oi ai oni pa a pita uli e ali a mi mai se tai mi muli muli. Ya no fouta I ai, ma I a sauni. Ole a lofa ua moni Lea ona taua O le na po I ala paua uma ona Oa oa I taua Tu maui le tatalo Ma le pa atua tua E le tamai Pa amanu I a mai Lo maaina Lenei ua pai Lenei pea ngai ngā O si ama o ele tama Ia tau tai ngai Tai mi o whai ngata Ia, te whaatala whantu sa mo le atunu peli le loto ma le nganga le nei a woli o le aso whareile nei aso lua se fulma lua ia o nei maa sina o aperile ki tātou whalongo nito sanga lua awhi lua se fulma le lua tau tua si fonga o le laumui Wellingtoni ia manana polo kalame ia o lau langio aso nei luta apina meila fionga ia la wano ati I lawa ia wan tātou polo kalame I le nei a woli usimaya lau wha fonganga ia malang mai mo mai le tātou polo kalame I le nei a woli whaftai. Ea au te fi lava fo I to e whatalofa ma whawheilo I atu I le mamalu lau whafonga ai mai se o paanga uma le nei vaenga o le tautua a le au onanga a le si ufonga o le lau mua I Wellingtoni. Ia talo sia o lo o manuia lau tapo inga I le tuana iai o le nafo I vai aso o ma vai e pei ona sa tātou wha manatu I nai le maliu mo le toi tu manu malo le tātou li whaola e le lalolangi kerisiano. E le tau mataina sa maua se e seta manuia mo lau tau malu. E le ngata I tonu le lau mua nei, ia ai moise ai fo I o isi ai uma o Aotearoa o lo o atu I ai le malo si o le tātou whaasara launga le nei. Ia mātou te whaatalofa whaapitoa atu fo I le nei tu la I le mamalu uma o lo o mawhai ana sila mai mo mai e awala I lunga o ala o fesota inga te le wawawe I so o sei tu o le kelope wha maa lo lava le langi mo ma le soi fua lau le lei. O le teimi maa sani fo le nei o le tātou pol kalame o le laulangi o aso nei. E tau mwhaiai o to ina I anisi o mea te tele ma mea o ngaonga sa tupu e awalava le sil fia o loutou malu. I mea ua ari ni moifo I leitu ma leitu o le kelope ma ni a afianga I lo tātou soifuanga masani I aso uma. Ai au te fia fo I whaelo atu o lea ua ma tauto ua fo I ma ngā lua atu ma le sunga I a Mari Whai Walu
Ia wale tu inatu le tātou Paul Kalame le nei, mo leisi 5 minute o lumana i o melea, maloli il tau atai, ta alofa lava mari, maloli sui fua. Ia, soifo manuela u fionga la wano, ia, talo fatu fo i la u fionga ni vaenga o lea wuli, ia fia le loto, ia malea ngango i toi wawai atu foi. Ia, sangi fia foi ue toi, ma ufoi lava no lea fia wari tātou Paul Kalame. Ia, malo lava. O mātou sa whaatimu tu langa o le tau i lo mua pōna pō, ma le tai ona le la. Ia ai mai tau atu le ua i hoi nai swing o le tau. Ia tālu si o la atu maua i la ngai atu i le whai unga o le vai aso. O se whai unga o le vai aso umi vo le nei mo tātou i New Zealand bei on sila fia. O le aso ngā fua o mua o le aso malo lo o fita sa i taua po o le Anzac Day. E pei ona masani ai tu sanga te tasi. Ai mo le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, e le asa i mo na tu inatu si na tala, e tu sai fo i onisi o mea o lo tupu i nai o mātou vai whanua i New Zealand nei, i ai whapena ai fo i Malawasa Pasifika, i le nei tūlangi o le Kelope, e ona tātou se etoi fo i lea, i le lalangi whafo i mea o lo o tupu ai. Ai usi mai pea le whafonga. E le tasi ai lasi le mau whawhita auli ma vevesi, ua tātou mōli mawina i le neiwa i taimi o le soifuanga, e le ngata i tūlanga o ngaonga tau i le soifua māloloina, ua tātou whea ngai e nei ona o le wha mai o le COVID-19 se fuluiwa, ma le mauwhita ua po ngai mai ai. A o le vesi ai fo i o le nofo le lei ma le file mu o le lololangi, ona o le taua i Ukraine. Ai te inane foi o atunga lunga, ma popo lenga o nisi o malo i lo la tau foi saonga le mu, o na oanga ma fuafuanga fai a nisi atunu u ma malo tua oi. O ia me uma e pei ona tātou maitawina, ua tuwha atasia e lamatia ai le solonga le lei ma le mautu o le tūlanga o ao le tamau ainga o le lalolangi. O se whaafita auli, ua le mala ese ai tātou i New Zealand nei, e ui lawa ina tau ma mao mailo tātou i tūlangi i le whaatau si unga i saute o le Kelope. E pei ona si le fia, e lei ase atunu ue le ia whaina tūlanga masani o le soifuanga, ona o le whaama i COVID-19, le nei ua sa walia le tolu o tausanga, talu ona tātou whengai. E le ngata ina ua mahalili wai le whaitau miliona o te ngata i le lalolangi. Ai ufa penao na suia ato ai le tūlanga sa masania ai le soifuanga o te ngata uma. O le tu au pito silio na matautia ona e o mai lava i le taimil nei e le i mawhai o na maua ia se waila au e tonga fitia ai le nei wha mai matautia. E ui o loo ngā lulu e pēr sa i nisi, ma le awata ma mai wha apitoa i le tau sa e lio se tonga fiti mō le COVID-19. E le ngata i na sui ai leo langa sa masaniai, a au le i o mai le wha mai, ai ua avea le COVID-19 ma mafua anga o wha awhita auli o ngaonga tau i le tamau a inga, ua whea ngai nei ma le lalolangi. Ona o le motu si ai o fe malanga inga, ai mai se o le fe laua inga o loa i lunga o ala de tele, whapea ia waa lalo, a toa ma waa lele, ona o le afianga o tangata whai ngā ruenga i le wha mai. Ua wha o popo i ia tūlanga, ia haafianga o le taua a Lucia ma Ukraine, lea ua mafu ai le taunga tau le swau ma le pensini, a toa ma le kesi e mana o mia le tele o tunuu, au ai pei ona sila fia, o se vaenga tele o malosianga umanei, o Lucia e maua mai ai, ai mai se amo o tunuu o Europa,
Ia whapea fo i mali tele o isi o tunu ua le lalonlangi. Ai o sā ma tapu e pei ona wha mamaluina nei e mālo i sifo e whaasanga i alusia. Ua atili ai ona wha de tele ia le wha whita hauli. I se wha upunga whaingo fie e ma whai ona wha apea o a fianga uma nei o mea tutupu wha ale wāo mālo. O le nei ua o tātou wā wha ina atuai e ui ina tātou ma mau ese mai ma Europa i sae i le mea o loo whai ai le tau wā Lucia ma Ukraine. O le mea mauti noa i le teimi nei o lea o tele ia ma te le lava ia se wha le tonu o le tamau a ingo New Zealand ona o ia tūlanga. Ia mai pei ona wha a whonga iai le nei wā yaso o lea ua wha ailo mo iai ua tuititia a tole fitu pasene ua si iti ai le fua wha de tau o le tau o loa i le tonu o New Zealand. O se au wha i ngā pito mao a e lea i le tonu o le tolu se fulu teusanga ua mawai atu nei. O lea sa tofi, lea sa whaalawa i tele mo iai fwoi numero nei i wha mau ngalo ia le malo New Zealand wha ai ngoa ina o le CPI, o le meo le Consumer Price Index. Lea na whaatula i mo iai e ono tesi ma le iwa pasene na o iai le si itia o le tau o le soi fuanga i le tonu o le tunuu e whaatusa i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mawai. Ua whaero mai fōi e le awata mai i mata upu tau le tamau ainga. Masalo o le fua whaade tau iai i le taimile nei e pea ma le se lauta la le ua whaau popo nei i le paketi a ainga te tasi o New Zealand i le tausanga mo le tau o loa. Ai mai se a o mea tau mafa mo le tausinga ma sani. E whaau popo le tau a o loa lava ma tau mafa e tasi e le aise o loa fau e whaau popo. O ia tūlanga, ua sanga wha mautui na ai, le tūlanga tau ngā tele o loa, ai maise le tau o le soi fuanga i New Zealand, i le nei lava vai taimi. O le tūlanga tau ngā tau le soi fuanga, sa wha i loa mai lava i le malo, ai maise o le Minstau tupe, ia Grant Robertson, e wha pēr o se mea e le alofia, ona o tūlanga o ngaonga ma le mau wha awhita hauli, ua whenga iai ma le lalolangi i nei o no pō. O le vai aso na mawai atu nei, sa whaadi aie le li minista, e mauti no lava o le a maua lunga se si itanga e o iai, le tau fuafuaina o loa, ai maise o le tau o le soi fuanga i le tonu o le tunuu. Ia mai sa whapena fo iona ia whaailo ai whalau i tele, ia le mau mafuanga e pei ona ta ua mua. O vaenga o pito te tele lua, ua whapeona si ita iai le tau o loa ma le tau o le soifuanga i le tono o New Zealand i le nei vai tau. O le mtau pule winga i le tau o fale, ia ma le tau o whela o inga. Ia po le whaapunga maa sani whaaperitania o le housing ma le transport. O le tau o le pensini ma le swau ula waia, na si itia le tolu se fululua pasene i le tausanga te ruai. A o le tau e fausi ai ia se fale fau i le tono New Zealand, na si itia le se fulu ma le valu pasene. O le taimi nei e pei ona sila foi ma whaafonga i ai, o lea ua vavela wa foi ona langa la ngā fina ngalo o manatu o tangata, ia moise ale au porkiki po o tai o pati ma vaenga whaupwhai o malo. Ma la lafo ai whai tionga ma tuuai ia le leanga i le whainga malo o lo tūne i le foe. E whapea o alatou fuafuanga ma alatou polo kalame, ia ua maa fua ai le taunga tau le soi fuanga i te tonu o le tunuu. O ia tūlanga, e leo se mea e tātou te whaate ia peso ona popole iai, aua o inga maa sani lawa ia o te nuu ma whainga maa losa o loto, e tofu ale tangata ia ma lona la ngona. O lau mai tau, e whao linga mai, o lea lava o lo o mau pea le to vai.
Ia pe a whai tātou te wha ngā le wha o punga. I tai o le mālo. Au o lea o loo wha ngā solo pēr tau mo whainga mō le puinga o le saonga o le mū ma le soifua māloloina o tangata uma mai le wha mai ko viti. Ai mo i se o fuafuanga mō le wha le leia o le tamau a inga o le atunu u a toa. O nisi o fuafuanga le mālo wa amata nei o na wha atino mō le tau fo i ai o le tau ngata o le soifuanga. E au fi ai i le tau fia lea o le la fonga o le pensini le excise tax mo le tolu masina ma le wha moe e toi sila i ai mai ilo le masina o iuni ia pe toi wha popo se si taimi e tau fi ai pēr le la fonga ina i tau feo lolo le tau o le pensini ma le swa u mo tātou ta male. E le ngata i le nā o le foi ua si tia ia meo benefiti ma pensione a toa ma le soani mo a inga i aita maiti. Ma ua si tia ai foi ma le tutongi au pito mau lalo mo tangata e ulu fale ai ini ngā ruenga i le tonu o le atunu. Ai o le vai aso nei na wha ai lo mai ai le minista o tupe o le sui pāle mia foi lea ia Grant Robertson e whapea o le tala au tu o le tupe i le māsina fau e pei o na tā pena ne i ai le mālo o le ao fi ai nisi o fuafuanga mani Paul Kalame o lo o fuafua e mawai ia nisi viso swani mo le tunu ufai la fonga ma langolango ai le pito la au o kaumpani ma whaanapo tonga o whea ngai māti nae e le ngā tau whale ia ai moise e foi o mea tau whaatoanga. E peila o le sila fia, o le vai aso le nei, o loo ia i fafo ia le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, ma se au malanga to tele mai New Zealand nei, e au fiai wha aurulunga o nisi o ofisa mamtanga ruenga le maa lo, ai maise o sui o kompani ma wha alapo tonga tau me wha ataua i ngā New Zealand. O le wha moe au tūlama o le whai ngā malanga, ia toe wha mautu ina so tanga wha apisi nisi, ma mea tau wha ataua inga a New Zealand, ma maketi o le lalolangi whafo, lea o loo wha ataua tu iai o loa ngosi a New Zealand nei. O le teimi mumuole nei, ua malanga i whafo le tamaita i pāle mia, i se malanga wha ale malo, talu ona tula i mai le wha mai ko viti i New Zealand i le silia i le lua tau sanga ua mawai. Sa mua o nā whea le whai ngā malanga le atunu o Singapore, e pea hoi na whaafonga ma sila iai li poti mai whaafo, o se tā sila nei o atunu au tui a sia, e tele ina wheso o tai iai me whaataua i ngā le laulolangi, e awala lea i waa o loa e a whea i alona tāulanga, mo le whaasoa soa i nā tuai o loa whela wai, mo atunu o Asia, whape Europa ai moise o le Pasifika. E le ngata i o loa ngaosi a New Zealand o loo whaatau i nātu i Singapore, ai whape ai fwoi o na autu le nei atunu u, e nisi o ati na e whaatekonolosi, ma le to mai whaona po nei i le whaatino ina o ngā luenga whai. O se tūlanga o loo iai le whaanaunanga o le maro New Zealand, ina ia whaalau tele e atu iai ia tau mawhainga ma le to mai o ana tāma whanau. O le taimi nei la o lea ua tu ua ia le atunu o Singapore e le pāle mia ma le au malanga, ai o lea ua iei nei i le tono le atunu o Japani, mo le vaenga e lua o le whainga malanga. O Japani e pei ona sila fia o se tasi o atunu e tele ona so tanga ma New Zealand, mai o stasi o maketi te le mo o loa New Zealand e whaatauina atu iai, ia mai tele lau fo i o loa mai Japani e whaatau mai e New Zealand, ia mo tātou tangata. Ai o la se i wawai foe nei vaenga o le Paul Kalame, ia ona toe so o tuailea o le tātou tala.
le malo o ia pani, e lona tolu ia le te leo lona ta mau ainga, e le whaasolonga o te nuu mau o loa o le lalolangi a toa. Ea mai a tonu ua lava le whaapunga e tātou te mauti noa ai. O stasi hare nei o te nuu tā ua e te tau, o na wheso o tae iai, mō ma tā upu tau he whaatau wa inga, male ati nae o le tamau ainga. Ai maise, mō te nuu la iti e pei o tātou i New Zealand nei, ai whapea ai fo i mātu motu o le Pasifika. A o le i tu ua ia le tunu ua le tamaita i pāle mio New Zealand mō le whai ngā malanga le nei e pei ono iai. Sa mō ai whai loa mai e whapea o se tasi o mata upu o loo i e wha moe moe e whaatala noa ina pe a wheila ai ma le pāle mia fau lea ua iei nei o le malo i a pani o le li eswafa i a Fiumio Kishida i le vai aso le nei. O le mataupu lea e winga i le atu nuu o saina maona sotanga ma le Pasifika. O le pole stofi taimi Japani, le asa wheilo ia i tai tai o malo i lua i le maota o le palemia Japani le ai o Tokyo. Ma o li poti o maua mai a o ta pena il tātou Paul Kalame le nei ua atangi ai sa talanoina e Jacinda Ardern ma Fumio Kishida ini awala e ngā rurue whaatasi ai ina ia mauti noa e sa o loto ma ta tala pea e le aini noa no tanga ia le vāwhea loa ai ma so tanga o atu motu o le Pasifika. Sa whape foi o na talanoina e taitai o māloe lua ia le taua Ukraine ma nisi awala e ngā rurue whaatasi ai New Zealand ma Japani e tali atu i a Lucia ma ona winga fia pule e pei ona vesi ai nei le vāwhea loa ai o mālo ma ua lama ti ai le saonga le mū ma le nofo le lei o le lalolangi. A o iai ia le tamaita i pāle mio New Zealand i Singapore sa tele lewa foi i nāria i mai ia le mtaupule nei winga i le whaatuputupu la ia pea o le malosi o le tunu o saina ma ona a fianga i le tonu o le vasa Pasifika. E pei ono sila fia a whanga solo ia le asia singa Jacinda Ardern wale au malanga mai New Zealand i Singapore ai whailo mai whala wa i tele i le aso lua o le vai aso le nei le sainia le alo ia o se whea ngainga tau i le pui puinga o le saunga le mū e le vāo le mālo saina ma le mālo o le atu solo mona. O se la sanga o lo ta ofi le to tele ia ai moise lo foi o le mālo New Zealand o le amatanga leo leo o mai o ni ngā yoinga ma ni whainga wha military i te tonu o le vasa Pasifika. O le whaasara launga tu whaatasi a Jacinda Ardern ma le palemia Japani ina ua mai a la talanoanga alo ia e ui e la tele i tā ua whaapitoa ai i le ingoa o le atunu o saina a e sa whaari ai e tā i tā i o mālo i lua. O se taimi tā ua tele le nei ua mo o mi ai le ngā lue wā wāna lata e ni whainga e whaafetawi ai ni lui tau ua mai ta wina i tonu o le Pasifika e ono lama ti ai le sio manga o le pui puinga o le neitu langi o le Kelope. O le neitu langa tutu whaatasi o New Zealand ma Japani e pei o nā tangia i wha opunga a tai o mālo e lua e mauti no lava o lea ua manino le le i ai le mālo tele o saina. Ia mai o lono winga mō tātou i New Zealand nei a maise o le mālo mauti no lava ua mana o mia wawe nisi atu nuu tātou te tutu whaatasi ma whe whaatawai pe a fua i le tulanga mamafa o loo iai le taimi nei le whaalangolongo atu o New Zealand i maketi o he whaataua inga a le atu nuu o saina. O le saini ai o le whengainga le nei le wā o saina ma Solomona o se tulanga ua tau whai le fia iai e le ngata le malo New Zealand ai whape nā ma le malo Australia. E pei foi ona ta ua Estasio tātou Paul Kalame ua mawai. O le mafuanga au tū
Ona o le popole i le ono ofi mai o le malo saina, maana vai ngā au a toa maana me tau i le loto i fale o le Vasa Pasifika, o se i tulangi e toa file mū mai ni taua ma fe vai vai a inga, e a mai saonga le mū mo tunuu ma tangata uma e no nofo ai. O le nei manatu o Australia ma New Zealand, e whapefo i ona matua langolango ina malosi e le malotele le United States o Amerika, e ta ofi i le malo Amerika, o le tu ainga o malienga whape nei, e ono ma whai ai, ma whai ngō fi ai mō saina, o na whaawai ina i a sona no whanga tūdu tonu i le Pasifika, mō ni ngai o inga wha military. O le ata whaataitai o le neife ngainga i le wā saina ma Solomona, na liki mai i tua i le masina daruai, lea na moa i vevesi ai fwoi fina ngalo ma manatu whaalia o taitai o le Pasifika ma le larolangi. Pei tai la, o le whaaupunga whaiu po o le whaaupunga muli muli, o le whea ngai ngale nei e pei o na ioe ina, ma o lea ua sainia e taitai o Solomona ma saina, e le i whaalaua i tele ina mai i le teimi nei. E hoolo fwoi i le parlemene o Solomona lātou, e le i aise lātou kopi ua maua, o le malienga le nei e pei o na saini ai i le aso lua o le vai aso nei. Pei tai o loo maa tele lava ina taritonuina e le to tele e whaapea, o le nei whenga inga, o le a whaatanga ina ai wha le tūla whono, ia vai ngā au, ia atoa maisi au nanga whape nā a le malo tele o saina, ina ia o atu ma feso swani, i le wha malo sia leo le tūla whono, ma le tausia o le file mū, i le tonu o le atunu nei o Solomona i le Vasa Pasifika. O se whasa laungalo ia mai le mitanga luenga le vai whafo le malo saina i le ai o Beijing, sa la tau whailo mai ai whapea o le whengainga ua sei nia, ua alo ia i nei o na ngā rulue whaatasi i a Beijing ma Honiara, i le tausia o le file mū lau tele, whapea i a le saunga le mū o tangata o Solomona, o mata upu tau wheso soani whaapitoa, whaapea ngā luenga wheso soani ma ngā luenga la mea ai, i taimi o ni whaalawe lave whaafosei. Sa whaalia mai e le tamaita i pāle mio New Zealand mai a pani e whapea, o le nei whenga inga ua sainia, ai e le i maua se hawa noa o isi mā lo o le Pasifika, la tau te whaatala noa inai, ai mai se o ni a awhianga mō la tau i le luma nai. E se manatu o le tamaita i minista le vai whafo New Zealand, na naia mahuta, na ia taua mai ai, o le marienga tau le saunga le mū a Solomona masaina, o se la sanga e le tāla whea ngai, mai le te tau na te lia ngō fie, ona e le tau na awhia ai matu langa o le saunga le mū, o isi mā lo o le Pasifika, ma le nei whaai tū langi a toa. Sa whaalia le whaano no le te maita i minsta, i le mā lo o Solomona, i lo lātou whaia to tasi o le neitu a inga o malienga, e unoa ma le silafia e isi malo o le Pasifika. O le masino Juni, o le teimile o le whontanga masani a tai o malo o le Pasifika po o le forum, e mai mautinoa o stasil neo mata upu o le a mamafa iai ma laua lunga i a lātou whea lafo inga. Ai po le alava le tulanga e o iai, o le mea mauti noa, o le whengainga le nei, ua te tala ai e Solomona i a le awa noa, mō ngai o inga wha military e saina, i do tonu o ngā Sami, wha pea ma ele o le Vasa Pasifika.
E le toe wha wina la o le tātou tala e le nei tu la. O lo tumo pea ona vevela ia le taua i Ukraine e pei ona tātou mori mawina pea i le aso ma le aso i whaasaralonga o lo tātou maua i tūlanga o iai fo i lea vevesi i le nai tū o le lalolangi. O le tala au pito la tamai i le so, tau mai a ta pena fo i le tātou ngā luenga nei. Ua whaatonu i nai e le Palestine Lucia Vladimir Putin i ana vai ngā au ina ia tau mwhai malosi lava e whaoa ia le ai i saute o Ukraine e ingoa o Mariupol. Lea o loo iei pea ia se vaenga o fita a Ukraine ia male to tele o nisi o tangata lau tele e le o ni fita ia ona ua si o mia a toa le tele o vaenga o le nei ai e vaenga au a le malo o Lucia. Ai o le whalenga o si aile ua mea le kompani e ngō le Azovstal Iron and Steel Works e pe o ina o loo wha amautune iai ia se vaenga o le fita a le malo Ukraine o loo tau pea ma te te tau whai e te ena ia fita ma le malosi o Lucia o loo lātou fia whaoa ma pū lea a toa ia lea aitele o lea tunu. E pei foi ona sila ma tātou mai mo iai li poti o le silinga ona pau po le silinga o le tau whainga Lucia e pāoa ma pū lea wha malosi le lau mua Ukraine o Kiev na toi sui ai ma le fuafuanga ai au ina atua lātou vai ngā au uma i le aile nei sauteo le tunuu o loo tua oi ia male tu malo tele fo il nei le ta u Donbass le o loo te i le malo o Ukraine ai lango malo si e fita a Lucia o le anganga ma le wha moe o le pulenga po le fita a Lucia a maua le aile o Mariupol ia ona iai leo se sotanga o le tu malo le Donbass ia ma le Sami uliuli e pei ona silfia le Black Sea ia wa o se nuu tu matawhanga le aile i saute o Ukraine. Ia mai sota iai ma le tu malo fo le nei na whaoa wha malo si e Lucia o le Crimea ia pei ona iai le tusanga e luafe fulmal wha io e pei o le mahu whaungara na mafufuanga ale malo o Lucia. Ia o le maita watu i le nei vai tau o le mapuloa foi le tele o viso soani mai fafo ua tu i natu i le atunu o Ukraine. Le foi umo na whaafonga i a tātou viso soani mai New Zealand nei ua awina mawatu iai fita i limos fulu ia ma le waalele o le tu ainga o le Hercules e viso soani ai le whela ua inga o mea tau e ave i Ukraine e viso soani i lana fita i le taua le nei ma Lucia. O le so, le hoi uwhaelo mai le Palestine o le malo le United States o Joe Biden i le isi so sani whaapitoa le United States e walu se lau miliona tā la o meo fiso swani i mea tau i a matulanga wha military a wā i le vaenga au a le malo o Ukraine. E whapena foi i le whaaupoponga o le sosani a le malo peltania tele la tau e tūlanga lama tau i mea tau ua whapeo na whaaupopo e awa i le la tau foi sosani mō le nei lava tunuu maon tangata. Ia e pei o le au te lenga lava ia e le o iaise e fōlinga e waweo na uma le taua. E pei o le maita watu le iai e ui lava ina ua matua nuti palaina ia le aile nei o Mariupol o Ukraine ia ai o loo taumu whai pēna i o lātou fita o loo te toe e o se tala wha noa i le maita watu iai i le wha tala noa mai fo i o nisi o fita o loo te toe e wha pēa o loo ua poloka nei lātou le isi ngā yo inga o si o mia uma e vai ngā au o Lucia ia mai le ngata la
ina to telefo ye o mali liu wale mafai ona fai e isi fuanga e ona o le vevela o le taua o loo iai ia ele o mafai ona tanumia ia e hoi ua whano ia le soifua ona o le taua e le ngata lai fita ia ai ona ai tangata lau tele o loo toi ai o Ukraine i lea fo ia ai o loo taun fai pele to tele e tu ua le ai maso sola ese ia ai pangalea whainga tātele ia ona o sfoinga ma le tūlanga vevela o loo iai le taua ia o le tala lata mai le nā mari o le tūlanga o le taua ma le vevesi e pei ona whenga iai ia ai tātou te tālusia o lata se teimi ia e te tauna mau ai se tonu mautu e pei o le tasi avaenga sili ona whaale tonu i le maitau atu o lea o tātou i le neitu o le kelope ia ma le tele o māloi sifo o mea le tātou te maua mai whaasararonga o pōpua ngā a whea ngai ma tangata lau tele o le tunu o le atatia ia fita lātou o wāla lātou wāle a tiute o le tau e pui ia ma o sawhai ia le fili ai o tātou ele o ni fita ele te tau i tūlanga ma sani o taua whaale wāo mālo. Ele te taua nā whaina fua. Taua na tūlawa noa so sola e se ai. Ua si lia ele whamiliona la whai o tangata Ukraine ua so sola e se masi o lātu o tunuu. Ia po ua sulu whai atu o isi o tunuu. Taru ona amata le taua ila so loful whaa whea puari. Ea mai o tūlanga whainga tāna o lo o mori mawina le laulangi. Ele ngata o nuti palaina ia whale. Ai, o whape fo una malili wai, te ngata lau tele, e oa ina i te maiti. Ona o sa wanga nei e le o whaatu a oia, e whapea e na anō whanga i eile fita. Po o vai ngā au e os whai, au os whai a so se mea, e o i whale a onga, ma whale mai. Anō whanga e whaatali ai train, no fuanga fe malanga inga o te ngata lau tele ele o poia i alusia ele mai te watu le ata tau le laulangi sifo ai o to tonu a alusia la tau ele o iloa la tau le mele tup ala e whaasara laua na o mea ele lei ai ia le Palestine o le malo Rusia malana pulenga ele o whaalia fo i ata ia o le malepe o nuu o Ukraine ona o ala tau swainga awa e losi tele ia le tala inga ho ile mea ho ile pe o le disinformation o le campaign na ulevo na fai mai o lo fa au pea ia o le taltonunga la o tangata Lucia o le mutua le leia o le latu Palestine o tangata ata mai ma le toa ma le leila na pulenga ma na teita inga awa o le whaapunga alo ia lai, whaasara lau isi o lātou o tunu. E le o se o se whainga po o se taua lai whai, a o fita alusia le ave, e whaasa o loto mai tangata o Ukraine, mai pulenga whaapau wha Nazis, o le Nazism le e tālai. Ia wai e pei o na sila fia hoi. O Lucia, malona fo itala fa sul pito i tūlanga o taua. Ia sa te lea in whetawai, ma le fita lea i le taimi o hiti la. Lea taua o le Nazis, e pei on silufia le au mātua. Ia, alala e ia le tali tonunga o le tele o tangata Lucia, o la lātou fili numel tasi alena, ia pei la alfa punga le na ele o sila fia la tau ia i pangatia ia pei ona tātou moli mawina i le neitu o lolang ona o whaasa launga mali poti e tātou te mata ma si sila pe ia i le aso ma le aso mo i le taua a le taua ia ele o whaititia e mo i o tu umuli e se mai fita ma ngā awa Lucia mai i le lau mua Kiev ma le tu i se sae ia ala o whaia fo i ma bomu i nai puru maa losi e Lucia i nisi o taimi, ai pe o lea o concentrate ma ave le wha mua i le tu i saute ina i wawe aio na maua e la tau i le tau langa le i Mariupol i a wawe sauta inga whaafai ngo fie mai le sami i a tu i tu malo ia o lo o fia pūlea e le malo o Lucia.
E pei o sina wa ai le tamaina i tūlanga o le taua ma mea o loo vevesi ai le langi i le nei taimi o le tātou Paul Kalame. Ia, malofa whateile o fionga la wanu, maani o le utele ni mtau pule ua e folosia foi. Ia, whaatatia foi wana tātou atunu o loo whafonga mai. I tūlanga o ni mea o le tupu le tātou lalolangi nei taimi. Me se foi o tātou vai whanua i Aotearoa New Zealand. Tā se atu ai le tūlanga o le taua le ua, whatua mai atu nei ia ona e sau noai whalau i teli. O le na maua mai nisi foi whamtalanga o tangata tu stala, foi o le journalist o le media i New Zealand, whampea foi le tamaitai pāle mia sa iai foi o tātou malo New Zealand, former Prime Minister Helen Clark. O lo ini, o ni whatataloanga foi e whampea o le aso iwa leo me tau sanga nei. O la ua lātou māsaru salo pe tu wai se aso leo le aso iwa me. E whampea o le a mai ai le taua leo lo tula i menele il Varusia ma Ukraine. E pe o le na maua tu i lau folasanga ia e le o mai ai stulanga e taunu tātou i loa i wala mai ale le taua leo lo tula i menele nei. Ai e lātou lo o ile māsaru salonga. O la aso iwa me. O le ile manatu fo ile whapea o le aso iwa me le na mai ai fo i le taua le Varusia ia mal Nazis le po ia shamani le sa e folosia te musol. O la so wa i fo le tu le ila so iva le me o la fo so na tau what's the significance o la so iva le me ile tu lang context i tau lo intimide. Ma moni oi a fo i ole ila au faita o fo i ile. I tu singa ma le e pe o te tai fina ngalo nisi o tai mo se fo i Helen Clark o le sa tele tau sanga o avem parmi o New Zealand. Ia mai tele hoi tau sanga o au auna lea tina o le tātou o tunu i tu tonu o malo o whatasi New York. Mali. Io ia mai o lana whaupunga e talo sia e o atu ila so iwa o me ua uma le taua a pe o lo siona fina ngalo e pe o lana sisila ai e pe folinga mai o laso na o le e fa mo i ai rusia e tatu talsia tatu talsia e pe awa pe o le mena le tatu te manatu uma i ai o te tau na fa uma le taua fa le leima ma to e fa me o fa le ai pe o lau fisile winga po la le tau o la so iwa o me io e tau o tele molusia a sisile ia il tala fa sol pito fo il tau tele lona lua la lang i le nos fo ia i hiti la masia mani ia le tele malo Europa pe o Yugoslavia Polani fa solo ne ia se io a i Lucia e o ia ina malu lu ma te le Lucia na o ia ile ma o Hitler malana fita le o le Nazis ia ma sa o ia foi la se taimi o faife fa tau tu taua a Lucia ma sia mani ia mai wai pe o la so iwa na manu malo ai ia vanga au Lucia ile fita malosi asia mani a opulea e hiti la mana te au e pe ala au mai ai le na taimi o mai le so o se langona le fio tanga de Lucia ile itu ai nga fainga malole ta o le Nazis nazism e le la pe ole fai ma fa te inga ile taua le ele se taua ala avel fita Lucia ja hoi e tuli e sea i e pūlenga fa Nazis o le tele tonunga leo o Putin malana whainga malo i e lela o tā lai i o lātou tangata ina i e tali tonu i ai i mai eili poti la tamai nei a lesa ta ua mai ai o motu ama maho i lunga lea hoi le tu lango ina i le tunu o Lucia o lo lātou Palestine ai pe o mafuanga na e tu sa la wa sini mai la me la io na le fia tangata Lucia i tangata sia mani o le tu ainga o le Nazis po le tu ainga filosofia ma fainga malona sa ia i fainga malo hiti la ia ona e to tele faito fia foi miliona sa mali di wai i os fainga na sia mani o Lucia ai o le unga o la so iwo me
ia na ho ina manu malo ai ia vanga au Lucia ma fato ilalo ma tuli ese mai ai sia mani mai to tonu Lucia pe la o sia so ta u tele i le kalena ale malo Lucia la so ivo me ia ole la ngona la tatou ta Lucia e fa ilonga lo la so le a Lucia la so ivo me kai pe sia so o si singa fu ia on fa pele ia malo lo lava na tau la o mama ia Ukraine ia e le isi o tatou e si lo via le me a tatou let's just hope yes hope io ai pe ole talia tu le ho i mo lau sa fa siri mai il mafu anga e ta ua ia Lucia la so iwa o masino me ma le ia o la o manino le vanga le af tai vela o fionga la one on le ta ua tel o wau ti lo tu nga tai le i piu tino tai fu le fie fa o ngaso ia piu ni mena tupu le il tala fa sol pito lo lange me se fu il tala fa sol pito Russia e tam fai tu la langa mai se vanga fu le tam fai e lo ai e ona tangata me se ia ona tangata nu ia le fa long ot e ile ata no mai mo tu batamata tu ilungole ole news ia le to telo tangata Russia to no stadium le nasa fai le la on va to Putin o nai te lo ile lango tangata la to Pristin o fea e fa e unga al Pristin no Russia e ia I tangata la tu la vanu e mana I tasi e sia tu mata puna I Russia ma tu langa ni tau ale si vai ngale na oile o sau no ngane ia wo le tu langa lele ile fea nga le wo si le va saina ma Solomon ia ole sa ma we is proclame mo vai le fa tantono I no mata pula ale wo o aina fa tau no le sainia le ole pack le pole ma lienga le va ma lo ye lua ia o lo ia le popole nga o tatu tunu pe New Zealand ia ile malo Australia a pele malo telo America ia I afianga o lea fianga nga wo siene le va saina ma Solomon e ye lo tfai tau atu ile sa no nga le ba le mio o Solomon manase a Songavari e fa pe o le fianga nga le wo siene timni it does not undermine peace and harmony in the region o le lato foi fianga nga le na saini masaina o le nga mol pui nga o lato o le asau to sile le nga le ile tulanga o le fianga mo tatu a me se foi le wa fa tau no le saini o le fianga ia e moni le lava pe o atu ngalunga na o tai o malo e ia New Zealand ma Australia ia Amerika ia ma isi malo tele e moni ala sa no ngal par mia Solomon la to ai pe o le atu ngalunga o lo ia o le ava no le wa ia mai e a hoi masani ai malo losi nei le lava sina ava no I titi mo e o le amatua ai whaonga ai pe o le metonu na le iai mantua dato le Pasifika file mua o se region file mua mo to o mali le ai tau ai le whape anu tau fiti ma Samoa pe tau ia po ia ele ise me whape o tu ia po an me le tau foi umo e dato ia saunga le mu o ngā sami e mau o mai ia wa ele ngā tau le sui fua malo alta mau ai ngai whaalangolango ia Mali I meo le atu ma tu ai ngā ia ese ia mau o mai sami o le Pasifika ai le ini tau o mani vevesi ia atonu o le whaaringa al palmi o Solomona ia e fua I o la tau lawa ia loto I fale awana ingar sai fo tato por kalame sa ta ua fa bitoa ia vevesi e Solomona I le va o la tau lava tangata e fe mi sai ia mafu ai le va na I wa ina mutua fai de tele ona fa tu wa ile ole me ole au leo fa bitoa ama lol Pasifika le sa ta ole Ramsey sa ta yulu ia Australia mo New Zealand al mafu agala e fe so ni il tu inga me tonu ala le a misa ia ala ia ise ia pe ala sa file mo fia tai ol Pasifika o se ele o se vai nga au ai o se au leo mai tu motu ol Pasifika sa fa au nga e fe so ni a Solomon il te mi o le vesi mo le
le amana ia e tangata o ala tu la fono pe o le fa fita o li nai le mai tau iai ia e fai al pal mia ia fa pe mai sa ho ai le se nganga e a fa ina fua ia sa ngole mu isi ia pe on o fa ia o le fa fita o li le vesi ai ma le mau tonu la ma lo tele ia ona ile ise o le wa io au mai e o lava nole e toe fiua fo e toe te atu pela ai o lisi me silion fa le tonu ele o iloa ele lo tele matato po ala au ili linga o le fenga ko le saul tu langa geno a o ili linga la o leo saina e a mai po le fita o le malini po le Air Force ia po le Navy ia po ai e le o iloa la ia o i linga na a pe o le atu ngalunga na ia ma le whaate tenga o loo iai ia wa a base nei i lai Solomona a sisila ia Solomona ia o mātu sae i titi au Papua New Guinea ia o noinga o le ate le lava le o mai ma le afianga o vainga au asaina i le vasa Pasifika o le temina i leia ma se tunu o ia i se mea whapea le la o osa Solomona e whai ia ele o se mea tau mateina le ta tau o na whaapo pole ina o tai o New Zealand ma Australia ia ma isi o isi malo uma o lo o ia yo lato interest i tono le Pasifika ia mai sa o malo le Pasifika la to be o da to sa mo fiti motonga mai si ai ele maliele lo tol palmio o Solomona i fita ia mai la to ia na molia to tatu balo pe la ila wanga ia le na o tu me Australia ile amatanga mai o le tulanga o vesinga i Solomona na awina tu ai el malo Australia ia lato personnel o defense personnel fiso soani va pena fu New Zealand fiso soani tulanga le ai te le atu se ofa saina ye sisi tu wa e moni no sauno tanto te o iloa ia lauli linga ole o fianga inga le lo ia ai maliele le sauno ngal palmiele o Solomon lo fa pe we did not enter this pact with our eyes closed we went into it with our eyes wide open, guided by our national interests. No, we ele o to ilalo al pala mio Solomona ilona manatu ia esa o leia ole tulanga ia puipuinga mo la to ma tulanga foi o la to fu tama ainga pio fata o le fenga e boni le lava ia e peo o por kiki lava a Solomona ia e moni le lava ia a fa peo la e mo ina fa opunga ia talusia talusia ai fai foi a sisi tu fai foi no apea e pe o fai si fa ta mala Australia mo New Zealand o pe o malo la po ia mon e lata ile i malo le Pasifika pa tu mo tu sa tawona taw foi malo si o nei tu se me va pe ia a sisi la ia taloi o fa uma la ia le Paul Kalame so soni na al Pasifika sa ia i Solomona le Ramsey ia e foi tau piliona ia tu pe wanu ai a New Zealand ma Australia ia fa pe foi ma isi malo sa so soni ia i pe o malo over tasi foi sa elo na tu sao i le fa tu pe ina ia wa foi sa tele foi ta to leo na ave ia mai sa mo leo sa mo ia mai si leo fiti pe na sa so soni ona o le nganga na fai fa Pasifika ia foi dinga mai la o le fia Pasifika ba mi Solomona le nei o fia tama au tu le walu o tama la po ia pe le ma Solomona lava e ma faina au mai sai ia le lavele le pe na o la tu Pasifika fai sto telo da tu le o te lo le e le tu ma fu tatu finga malo po la lava stulanga la tatu ai matematic tulanga o le foi fianga inga o sia po la foi le fatinuina o le si wa e sia le tu sia foi le ma sai ni pe e au tulanga la fa nga yo ino le foi tu nga fianga ia wai
e ui uma mai ar Pasifika isi atu motor Pasifika pe afia o mai nei Solomona pe atu seisi tu au te lola mate i tu i pe tatu ma lo tu langa lea au tatu pala miolo i ia pani le sole o ia pani o anafile sa i Singapore o le mana i o tu langa o le malanga atu ia o se malanga mo fu nel pala mi talu ona tatu fia ngai malfa mai o le au ngai o le atu nga malanga fa pea ia wale promoting pe fa lo i fu New Zealand i la fu ia tunu tele o lala o le ganga tonu ana le fai nga malanga pe on tatu modi mawina a fo i bolu sanga ele malanga i fa fo pale mia ona o nga luenga fa mai puinga ma tulanga fa pe ai e ta ua mo le tunu atua ia le toi fa ola ola so tanga nei mai se ame tau fa tau inga trade talks wai si fi foi ia pe o le tama ainga e fa lango i le tau o loe maua i maketi mai fafo ia a fa pela e fa tamala e fa ima mo tu sia ho le ai se talo noanga manifesto ta inga ia ona fa pepe atu ala le maketi ia wale ano mai fo ila tau ia tau ma tau o loa ia pe fa pena le te la ina fa tio ina le pale mia o tu waina aru ia mai fo le fa pe o umi ona ta tia ia talo noanga ta ua nei ia ala ho sa ala malanga fa ta si mala foi business su your company te tele fa la bo tonga malo nga si o loa ina ia mo wala so tanga marketi po la lava le tu ai nga o loa e pe o le ta ua le o e mafu ai nei vai nga malanga wa o tele ho yo malanga i pe a tatu le monino e pe o ma ia ka fa al pa ia la ele ai fai si tā ua o so tanga nei pe o le nganga na o fai ngā malanga wha pēr ia e mawai ma wha amau tū mai se ale tūlanga o maketi e le ngata ai maketi o wha tau inga ai o le mawhea lo ai ho nei me whai o ngā lua wha tasi e ma lo e te peila o le ta upule ia seina la o maali lia mo ia pani e sila ini a wala tāla whea ngai ia po se whainga tu whaatasi a New Zealand ma Australia ma Japani mata i tu wai ia i mene i mo te te atu i pe ahali e li mais wha le tonu pe o ia pe aha wha pe fo i wha le tonu ia so tanga a New Zealand ma saina a oane ngalo o saina leo wanu me le tasi nei i le au pito tele o loa a New Zealand, o loa whaatau ia. Le trade partner pito numela tasi lea a tātou i New Zealand. O saina? O nei la ina whapea mai saina. Whakali la? Le te o tau fia, o fia te te mai. Ia lea la whaamuta lea, wanoa. Mali. Ia ai, o le whalangolango ia i tupe i o whaatau inga, ai mai se o loa whaatau i whafo. Maketi i o saina au mai tu o le tunu e le ngata in tele ai mau o loa sa le to e mau ai nu mele tasi loa i te mau ai nga po le economy o saina i le laro langi ato Mali ia loinga e ta o tele ia ai fai fu i le tulanga a wale le va fe nga ia e mai se ia o le no fo le tulanga tau al te mau ai nga ma le atina malo lo fionga la wano mania te lia mata puom fai ona fa tano ni a wo ya no tatu te minuto e tolu minuti e fa tai mo leva no malo ia pa ia la fa fonga pe usina fa o ponga le nao le nei foi por kalame tatu tel no ai ia inisi o mata upu fa pe ona fi ai ma to i nei New Zealand ia mo se o vas Pasifika ia ai te nane fo i le vesi mo le tau e pei ona tātou whea ngai pea ia mo moli mawina i Europa i sasai. Tātou tātou sia o le a mawe mo isa teimi wha umai a wā o le tuai ana uma o lea vevesi ia o le wha tuai fo i le nā ona fo i se tūlanga whio lolo ia tūlanga so te inga mo se o le tamao ainga o le laulangi. Ia mo tātou i le neitu o le ke lope ai ona o le tātou teimi o le ua maea ia mātou waso atu wai malo i puenga i le tāpua inga si o tātou tunu a whai ua eise mā ngana ua le tāu i lau whaafonga mai ma tali i a mari ia whaatea inu le ai nā
Ai wha moe i le lofa malanga le leo le te pao le langi te te iatu lutu sui fua i nā vai asa fau. Ia te mo fo i leo se whilo inga i lungo pea o le ea i le tātou por kalame o le lalo langi o aso nei. Ai manui e tele la atu i le aso malo lo o le Anzac Day i le aso ngafua i le long weekend o la tātou whenga i fo i New Zealand nei. Ia ai mātou wha sui fua atu sui fua Samoa.
I whainguta ona ia whaatofa I malingi fo I ona loi mata pe aisea Masalo ai ona ole o ona Matui tui ona tinga Ua mafua ona lea I sana tala O vai e tele na ia uia Masami loloto Ile sa ilinga o se vai fofo Molo na loto O se e pele na lata mai Ua mo atu ile vai A oa nanafi O leto e maua mai E na tele iloaina Ia, whamalo te tātou tunu na nei vahango le au uli o le ua 5 minuti le ute nili tu lai lua. Ia, ila nei au uli o le asa whareile manatu lo manuia le tātou tunu. E le lofa malanga leo le tātou tāpa usili le langi mātutua. Tāpua mi mota malawa wha talafatu na nei au uli. Ngata fwile la tau o lo mafuta mai tono fale whai ngā luenga, ma lo le tau, ma lo futa tau iwi nei vahango le aso. Ia, leo tau ma mau fwoi, o na amatalia fwoi lea. O le long weekend le ua tātou wanga tuai. Ia wha maa lo lava lo nasa I ngā luenga o lo whitai tunghai. I la tō lo o whiai ma ngā luenga I lunga o le ala tele. Ia wha maa lo nasa I le velo le lai le nei a uoli. Ngā te fo I le la uawe pasi, la uawe upa, la uawe taxi. Wha maa lo atu lo tō ngā luenga. Ia I le nei a uoli. A whai fo I o lo o whia ngai ma maa lo longa. Ia whatawhau ta mai tiri paka I ona o malolonga fo e whanau. Ia malola mai a te utou. O te teimi ana ni o le paka e mana ia. O le paka e mana ia whatawhau I whanau. Whai ngofire na e le alo I stupe. Ia a whai fo I o lo utou whia ngai ma nisi fo I o whare ta alo lo iei tonu laumo ne. Ia manu ia tele le wha thia o whanai whanau. I le nei lua whai aso lo whia ngai lantou ma malolonga. Awena tupea ia tātou musika sui whewhiloi le nei vaenga o le au ouli whawhile mui foi. Ia le whiangai o ngā luenga o le tutoe o le nei a Safarili. Mei se la tolo ma futa mai lunga le tātou tautua. Te whaatala whatawhai la tau lunga le tātou Apia Folinga YouTube channel. Ia ma le tātou app. Whaatele ma futa mai tautua le si whonga la mua I Wellington. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday.
bird fly away in the sky away. Pickers coming soon. Pick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow Koko he tamamanu na tuku ikine kako au na hangu mawai vene aloha mai ko kiyokumata ko awe wia lele atuki moana aloha mai ko Kiyokumata ko awe via lele atuki moana via lele atuki moana Kani e
Sio fonga mātu ko whia vānia to loa tangi e la rewa ngā o lea wōli sumat 5 minuti le utene ni tūlai lua. O e nātu ia sina reporti la ta mai tūlanga o le wha mai o le COVID sumariva i tonu o sio tātu tunu o New Zealand nei. Le so le aso rele lua si fuma lua o le ufa maunia mai e iwa afe tolu se lau a iwa se fulu. Ia cases fo i tonu Aotearoa nei. Iwa afe tolu se lau iwa se fulu cases. Ia ma ufa popo ai le to se fulu ma le tolu. Tasi tolu se fulu ma le tolu tangata o mali liu. Ia ono le nifa mai. Fa maunia fo nei aso lima se lau lua se fulu ma le lua tangata. Ia o loo wa iei nei tonu le fale mai. O lo tau fiai i potu ngase po ICU i le nei teimi. Ia faisi na te leo numero nai le nei aso iwa afe tolu se lau iwa se fulu ma le tolu. Ia tūlango tangata mali liu. Ia wha mai sile ngā le tui ainga wha vau. Ia ngāta fo i le lima se lau luasu lua tangata o le ua i tonu le whale mai. Ia o le tu lalo al tātou polo kalame masani eri tātou tūtua le si fonga lau mua. Ia o le whatau o le whiau. Ia whaia tātou tui pui o le COVID se furmaliva. Ia manutia manu pui ai o tātou ainga. Ia mai le nei wha mai o loo pepesi ai le teimi nei. Tu nātu niso musika nei tātou asiansi le pitonu o solo. I le nei a woli. Ia malatu fui pese mai misi luki sua. Pese na le vai ngola woli. Ia au DJ Flea. Ia olo ia le pese na mo tātou le nei a woli. So it's fast. With it,
Misi ki su ama la bisbisenga na ia o pito no solo ia ma rendition na DJ Flea ia ni vaanga o lea woli su mariva minuti le ute ni litu la lua le latu na tu bisbisenga folea ia ma ia Richard Parker koso mai bisbisenga na ni vaanga o lea woli. Ke aka ali ikama se ifai aku osia ikala awai ke lafi asau iluma pa ali mai okala luma ai mawalole ova asikama o solo ile sapelu malema se o no sai no loco aunque fia poco o anga aleki apolo esa ulava e que falso sola le ai oso ai o ki polo e ai o se sifi ka fa magnifi se ua o palo ka kala tiki le me con la le o que fai a tu ai hey ua i mai oso mai se fa a pea oe o le sa olenga ai ua ali ai lo makanga se o le fili o le kama o le maua ka ua le ai tio ainga se kupu le ilo a ngafika TikTok mai i le musika se o no sai lo loco aunque fia poco o anga aleki a polo esa ulava e que falso sola le ai oso ai o ki polo e ai o se sifi ka fa magnifi se ua o palo ka kala tiki le me con la le o que fai a tu ai hey ua i mai oso mai Gozo mai e fai o sanga i puki Mili ai a olanga ABC Awa e ke sola sauka kuli aku mai ka elo limusi Kukula ia awa e ke fia sifi E ke koe la mea ai isi au ngai fi aunque fia poco o anga aleki a polo esa ulava e que falso sola le ai oso ai o ki polo e ai o se sifi ka fa magnifi se ua o palo ka kala tiki le me con la le o que fai a tu ai hey ua i mai o sai lo loco aunque fia poco o anga aleki a polo esa ulava e que falso sola le ai oso ai o ki polo e ai o se sifi ka fa magnifi se ua o palo ka kala tiki le me con la le o que fai a tu ai hey ua i mai oso mai Ese a winga ningi a fiafi. Ya ese a. Oh, jika ilu. Waking alfa kafaka. Yang hai lo ngangu po ako lo faka lo au ngangu kango ese a ukala pike intafia ya pi. Ele está intafia, eh? Oh, ya le intafia grupo. O fai sola mea o kalo le kumkangaka. Ese au kalo e walwal nia so e kalo alo mai ya kia. Tele ya lang o kalo alo fa penga o wan lofa malo. O el kalo alo ai oi nga.
O le ake ka alo unga wa I ara uka alko lua yo. Ana ki ya wa ka kala foi ka no ngala ma le ka alo. Ia vai oi. E ala ngo nga ku fa penga. O ngolo mga foi e mau e ta uel tasi fe al fani. Io ai le fa pe o ka alo ko ngisi ku langa foi e fa lupe inga. Ye sa wa ya nga ki lo ali o le e a onga. Wi aki ya wa ya onga makuku ngios. Ele yo kilo angi wala ko onga. Se ilo ngai umal fu ko a fu ima ko onga. O fela de ka onga. E ala ka onga ko. I kwai fe. La que haga un poco. Se ha pillado se ha le ai e ala ngo va penga kula ngo le fa suava. Ala que ya wa fa suava fa fosse fa pia. E o wingu ile pango. Ai que nge wo mai ile afanga el coco wo ha. Ai sa wingu pango. O ka se mama me nga ingo ale wa ke ya wa nga fa pe. Ya mai o ke le fi sanga ka e nga wa do. La nga we lo. Oh, aqui a fato abuelero. Foi caía. O que vai com a popora com que fora com. Não que ele for. É que ela vai só se for. Eu se essa uia se o calo a pegar o que vai ver louco o alo boy. Bueno, vos feia me valea nga ku pisa. Ela que aka pisa nga ke lo le nga sa lo fiengo fa ke. Ala la me le fa le me fa makala. E ala la con ka ke ngofola. Ela que ma fa wala ni ke wa mo wa ku nga ke wa pang yo. E vai ele o foi fa tenga winga bueno. Lau ke mga o ka ke fai poipo le leia yang ka o le o la no foi o New Zealand ya ai fai foi le wila al kama fai la wila fima ma mo e corvo ya ai fai foi mal mako o kis kama o ki ele imakua ai kili ki nga o ki pa wana ke fai poipo ya la le ya ka wile au lo fai ngambe ya wa nga ke lo le wa umakwa u kupe ba ku foi fang vai lima malu ke manga ya ko fo nga la ura ko ba ku lang fang pulu ya lele o nga so lo ai ma ele o mau ku ai ni kai lo ai olha ela con ka fai poi polafio wa con sa wa ka fai poi polasa a ka ngofula so leite to the general so gas gonna buy ya gas ri kwafo kia le mea ma ilalo melo lima ma ilalo
Ia, la besbisega la nei vaenga o le auli fuki ia. Nei vaenga o le auli o le ua. Toi lua sumaleva minute toi nei on tale li July. Tolu te whamalo atu la tau le mafuta mai i le tātou poloklame nei a woli la tau lunga le tātou apia folinga, lunga le tātou YouTube channel, lunga le tātou app, lunga le tātou ala leo whatalo whatu. Ia nei musika e wā fōi ia le whawhithino i la tau whiangai mga luenga i le nei a woli. E le spese ma nei a lean o tau wai ia mai le tour band. Ia spese senga fōi o te loa o tau whaafonga i fōi lunga o le YouTube, manisi foi au nanga. Ia, al pesen nei mana e tu inatu mo ni vango la woli fa mai sui lau whaalongo. Sui lau whaalongo, ile vai po ole malo, ma le musika whanei o na po, kama ki o le topen wa pa o. Sui lau whaalongo, vai po ole malo, ma le musica whanei o na po, kama ki o le tope wa pa o. Mai foi ai whana sui, whaaka lewe pe whaata pa sui, posa se kamane pau ai whama kui kui, mawa ai la panga pipa ua manga i alonga ka fui fui. Ka fui ai pia e fusili mai, pole ana ku kale safai o ke kau ki ngoa ku ke lei kai kai o le ngako a e a maka o me o manga wa fo i mai ai sui lau whaalongo le vai po o le malo o le musika whanei o le po o maki o le tope o pa o sui lau whaalongo Sui lau whaalongo
ilau au au na Maya sina vandoa ua upolonga Ele tele mano anoa ioa uanga sala Yesu ya etelia mai la uolenga Yesu lo matai Ma'afitai mona sa olotonga Wai fa'asa oloto inolo uneiola Yesu lo matai Ma'afitai lene uau langona Se whawhe kai ka ngā olu alo whaualai o ngā usau logo Kele male angoa i le mauanga salasai lo nge logo O wasa mai i le whawhika male kele o pupua ngā O mapu i runga o le baile ai o se mea e whai ngā ka Kari kongo lo nge ka ngaka o le o langa e whape ngā E ke e walawa i le reke mapipi i mau ia au le ka maa E po wala lava i le anga e muni muni mai a ka ua Kua kuli loa o vai mai wala aua i le akua Yesu lo matai Ma'afitai mona sa olotonga Wai fa'asa oloto inolo uneiola Yesu lo matai Ma'afitai lene uau langona Taula ile vai ia chimaunga Aela afo ia chamau neileanga Eu se mafutanga tu vapo e vanga Jau tai mai pea o chamau afo launga Yesu lo matai Ma'afitai mona sa olotonga Wai fa'asa oloto inolo uneiola Yesu lo matai Ma'afitai lene uau langona Ngai fai fai a mai koma ai fika kulo wai sai sai kia so solo i le faula piki ai wai ke pala ai ka uma o me sa fai o wa ko ringe yo langa ko fai lava o so sao fa ma ke lo 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 ko ai sa ngi mai e ki fai pi koko pe sili a wai le na masila o ele ele wa ma o mo o ka se nge yo langa se wa ka feel for i kai fai wa fai fai fo i le anga wa ka na o ia ma lo fai ai Yesu lo matai Ma'afitai mona sa olotonga Wai fa'asa oloto inolo uneiola Yesu lo matai Ma'afitai lene uau langona Yesu Madai Ma'afitai lene uau langona Si fo mātungo whira nao Sam Chukun he apnan pispisingana na Yesu ia lofa mai I lau au auna. Le ua toe se fulma minuti tone on tali utu lai tolu. Man tu awhali tu lai tolu tu winatu tātou telefon tātou talami sa moa I lona whao pōponga muli muli. Ia mole whai unga fo e o neva yaso. Tali tu lai wha I o polo klame mo tupulanga telefon I lunga de tātou ala leo. Ia e mo ia o leo I tātou I malo longa whanau. Ia
polo kalame tawe e au ngā moala mwhana o le tātu tinu ia tā pena mai e le tā tonu ni tulai whā e le mālo whaanalungia o le amawhai o na mafuta mai polo kalame nā mo tupulanga talavau i le au ori nei ia ilunga le sum ia la whatata no inisio me tā upu tā ua ia e au ngā mo tātou whanau e au ngā fwoi mo mātua mai tātou uma e te au fwoi ona tātou whaalongolongo e fwoi se sao lea ma fine i pula nei futua fine ia o le amawhai ona mafuta mai i le tau le tu lai wha. I le vaengo le au oli, la tu le mwhaiona mafuta mai lunga tātou polo kalamia, wha mālolo na sai. A tala whantu ia Junior Solofa le mafuta mai i Sydney, Australia. Wha tala whantu fo ia Erika Maoi. Tutu Manu Mino le mafuta mai lunga tātou Apia Folinga. Naito Schuster, mālolo si fua. Le Lani Ioane, Baby Fretton. Wha tala whantu seo manu tau i Eli Robertson. Ia mai la tau le mwhaiona mafuta mai lunga tātou polo kalamia. Ia lo whantu tau tua mo oi na nei vaengo le au huli. Tai longa i pule, ia ma le zumpa na nei vaengo le au huli. Let me see you get high.
to go low. Now girl, won't you drop the thing down to the flow? I'm here for one night and how far will you go? I wanna see you, I wanna see you. Let me see you get high to go low. Now girl, won't you drop the thing down to the flow? I'm here for one night and how far will you go? I wanna see you. Girl, won't you drop the thing down to the flow? I'm here for one night and how far will you go? I wanna see you, I wanna see you. Let me see you get high to go low. Now girl, won't you drop the thing down to the flow? I'm here for one night and how far will you go? I wanna see you. Hello,
Dr. Rome Production malana pisbisenga na nei vaenga o le uli to e fitu minuto to ne tale uli to live fitu se fa malo to la to le mafuta mata to polo kalami e malato fo yo lo fe ngai mangal wenga e tau fai atu na to ni se musika fa no file mo fo ne vaenga la uli me se fe ngai to mangal wenga fitai tu ngai le fa ngo fi tu ngal wenga e manatu ya le o foto e mai ale long weekend mo tanto ni New Zealand ya manatu o tato no fo fia fo ia le wala tala mai ta loli tu la lima pe afo lima mana vainga luenga to telonisi ia ole long weekend wa mata lo fatu ya Cecilia le ma huta mai ni vai ngola wuli lo fatu mo tasi fa ye e lui fo le job ia tasi le lo fatu Cecilia mo oi ile ni vai ngola wuli mi la to le fa ma huta mai pa ma lo la ni vai ngola wuli Mana tu apari tu lai tolu tu awina tu tantu telefon tantu talamisa mo ilo na fa poponga muli muli ina ni vaenga o le awoli ya mo pa ya mo malo tantu watu no pes besenga nei ya Felice Micaele ina ni vaenga o le awoli Apuli mai lo tu
side. Lovely, godly is what I can provide. I can do for you anything. I will give up even for king. Promises you know I'll keep. Just fragile your own belief. Yes, we are. Wayne le mola ai mana na pespesinga na fa no ai lo loto na vai ngola uli lu fa minuti lu tene ritu lai tolu te fa malo tu lan tole ma fu te meltatu por klame I le nei temi o le uli ya tu na tu pespesinga nei male to band o lan tu pesi fo le ya o le pesi motato u malava ya fa mai fai fa le na me fai fa le na me nei vai ngola uli Tole ko la mo por fa Hey,
swinga fo ole o langa Sao fa file le anga Mai wale pasio tangata Le yunga la pa le pari se ta fa ingata Ia tato matala Ine vai tai mi le anga O malo si mai swinga fo ole o langa Sao fa file le anga Mai wale pasio tangata Le yunga la pa le pari se ta fa ingata Sila mafaatatau Ia ui mai ia mafaingata Apio nga e mamala Ai nga tawana Se e maia Ai faatakatapa Ole au fia Ola uta malena Laui tapaipa Mafailoa O te lefa tufua o se tana Aia ona na whamala malama Tangata masio na paasino manga Ole ai ngataua Ana le matua moepo Malona ai ngatoa fitu o tama Afio mai la ia o ngā whaia Ua so o tino so o papa Ainga o tupu, ainga o papa, ainga o tawhaifa Ala mai la ia I matau, a e sila sila mawhaatatau Ia ui mai ia mawhaingata, a whionga e mamala Ainga tawana, se e maia Ai whaatapatapa Laui tapaipa I ama pana wailo
the beat, now here we go. Like Storm Z on the Willy flow. Talk about me, but you ain't got show. UK to the old mic on the flow. Love my grind when I take that dough. Now need more when I make that move. Yeah. Ia, besbesega na mai ala mata me alofa bela foi panga mari fai valo mal besbesega na to a man ia o besbesega
ia mana tuai foi la fionga ia famuina to le tai David Tua ia mana tua foi ben fai lo tu stem mo son le town le la tu langa le malanga tuai David Tua I America I le temi nei ia elo mai lope u tau no I le malo telo America ia ono tu langa foi le ua famuina ia to le tai ia po famuina David Tua le u induct pe le ua sawa tu I tonu o le Hall of Fame ia I tu langa o talonga leo o fusuanga ia po nei foi ia tūlanga tau loa le ua whamanuia ina ia to le tai David Tua ia o le sola le malanga tuai I le malo tele o Amerika se whaaloalo tau loa mai le Boxing Hall of Fame I Amerika ia o lo mo le whamunianga na mo David Tua ia mane toi tā tut pesianga na ia o temi foi ia o lo ta alo ia ia fusu ia David Tua I le nei fu ta longa faanga tama ia o fusu anga ia o nei la aso ia o lo malanga tua David Tua I le malo telo Amerika o le utu 20 minuto to nei ona ta le o temi joy una to ita to telefone ta to tell me sa mo lon fa poponga muli muli e ma tu le ta pe na por klama tu plan televo I le ta to no li tu le fa I le hauri nei a woni mi senta tu por klama na ia mo tu plan televo ia ma tua ia a whaunai I mota malawa tātou walong whanau a whaunai mafuta me le whali. Ia mani tā peni fu I lātou mun por klama tupulang televo I le awuri nei le tātou no li tu lai wha. Ia ngai me whalu so ia e te wati e te manu tu whine ia ana whaasolo ia awar tātou por klama na I le awuri nei. Vai papa maota, jine maota, ia male pisipisianga nei wha minoi lo tino.
fai pe au le fai ngalo tu. Ia e tu mausu mai le ami o tonu. Tau mamau masipa ma pale apa. Ina de ia pa ua tuai i le angasala. Na olo masusu mai whami whangi isu. Ai leilo o le masusu o le aitu. Tau nu mai, o sui lau bangai, no mo mukuka. E karpatu ai, na o le happy, party every time. Ha ha ha. O le ke mai, walu whasau ai. Ele i malsani ai. Upo silo matua masito e aina. Sunga i e lupa mai le ainga. Sa ili le lei sau fai moi ponga. Se tamano fa mau le lei ai le usi opa. Na ulo masusu mai tali tali iyo. A ole pusi ai moa si awa mio. Tau nu mai, o sui lau bangai, no mo mukuka. E karpatu ai, na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu whasau ai. Ele i malsani ai. Ona i o putau mama e si toe aina. Sunga toanga e whalongolongo musika. Papela ko mai ni am siti. Whaatau mai mani DVD. O tu peaonga e alui le whaatau pese. Toanga e alui vai i a Mikaele. Tau nu mai, tau lo se i vai, no mo mukuka. Sa e patu ai, alua siva every time. Ha ha ha. Ole ke mai. Toi whaatalo whātul whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le a amatalia i New Zealand mai apani ni whiutanga inga mo se malilienga e whi whaasoa ia ia la whaamatalanga whaalilolilo mo le puipuinga ma o le fuafuanga sa whaasilsilaina whaatasil palemio New Zealand Jacinda Ardern ma le palemio Japani Fumio Kishida i Tokyo i la whisanga inga mua. Sa tala no ai ta ita e o malo e lua i leo sfa inga Lucia i le tuno o Ukraine. Fa pia fo iona tala no ina mata upo tangata ta whao mai fafo. Fa atasia i mawhi fa atawa inga na fa alia Ardern. Wa tau maua o te aroa i se whisanga inga vava la lata mai Japani. Ilu i tau o whea ngai mamalo e lua e fa atatau le puipuinga. Ma o le asoa laupule ina se malilienga i whaasoa i ei whaamaumaunga a malo e lua pe o na sauno ai Ardern. O le alanglango i naile ngā lue whaatasi e whesoa ni le whaatau maunga le file mo ma le puipuinga i le Pasifika ma whafo atu. Wa yeini la pata inga i le ono a fio le polo kalame le mawhai ona sia ki fuata mai te au no mastongi o i lātou i lalo le ta isful whātau sanga le mātua i fō mai. Whapea fo i maisi au nanga fō mai mo a inga matangata lau tele po GB Services. Sa whai loi le tai au le asotofi, ne si iti o le tau uru soifuanga i le ono te simale iwa pasene, ma ua tolu se fulu tau sanga, whaato ato i ole se si itanga maa walunga whapea. Na ta ua le sui taifono le GB Owners Association. O au nanga i eo fwina atu, o le afua i au nanga taito tasi, pe whape whiona pūlea ma wa aia le leia lātou tupe, ua ma mafa fo i le avenga mō fō mai ainga pe ona saunoa Angus Chambers. Wa le lava au whainga luenga i le atunu e le ngata o fō mai e whape fo i tau si soi fua, ma ua ma mawhai le avenga le tūlanga o tutongi.
O vaila au mawhala au motonga fitinga wa si itia o lātou tau. Ma ua mātau wina ili si itia o tau ia au nanga. Aile o si itia le whaatupenga o au nanga ile mālo e o tutu sai ma le si itia o le tau le soifuanga. O au nanga yesia ki fua i whanau lalo ta isful whātau sanga le mātutu ai fō mai. E fua i fō mai pe lātou te whaatino ina pe le a wai ai fō ile polo kalame. O ana nafina whaalauloa ina ili Stats New Zealand. Le si iti o le tau le soifuanga le ono te simale iwa pasene, ma ua tolu sifulu tau sanga, whato ate o le si itanga maa walunga whapea. O le tele la wofal tupe malau whaito whaalo tamau a inga sao lātou walo ia ina le fitu pasene po olunga tu foi. Peita ina sauno Brad Olsen, o le Infometrics, e yelo na talitonunga e le ngatai i le si iti o le tau le soifuanga, ava aio nau ilinga, sam whaiana fsosani mō na o le taiminei, le whaititinga i le malo le la funga mo pensini ma le afa o le tau o pasese mo feo inga lau tele. Ai o le osfa inga lusia o whaia Ukraine. O le maululunga o tau o loa i atunu o i fafo. O le maulunga o le tau le soifuanga i tutono le atunu o. O le awha awau beo na si itia. E yele talitonunga o le Infometrics. O le pasene pito maulunga i mawhaiona o yele si itia o le tau le soifuanga. O le fitu tesi maleono peitai. O le ale vaveo na pa u. Ono le whaawau pea o le poloka o uta, ma oka o oloa whaatase ma whaafi tauli ia watula i mai i le malolosi o wawawa saina o lo o whaia i le whaamai. Wa yese fofuanga se vaenga o tangatele i whaiani tui pui pui, ai o lo umia ina ni visa no fo mawani usila, e ono aveisa la tau tangi e whaasanga le malo, ona e whaapea. O i la tau ia ua poloka ne ia tuno i fafo, ma ua le mawhaiana tui fo i mai o la tau a inga. O le toa tele lava o ni tangata ua lewa ona nonofo mawini usila, ma ua whaitau fia se fulo o tau sanga o au mawai. E to ofitse lau 5 tangata lo itutono lea kulupo, ua whaingoa ina i la tau, the Forgotten of New Zealand. E yese tamaita ina au mau i New Zealand mai le iwa o na tau sanga, ai sa malanga i Afrika i sautele masina o mati. Na fuafuata e tali o mai ma whaanofo i sea ino fuanga whaaptoa i New Zealand, ina ua mai awa ia soilua sa alua ia silo na tua a. Po olona grandfather e whaapena matuati ngā ina i se osfa inga na tupu ilona fale. I le taimi na malanga ai na ia ilo ai, e le ise awala i toi fo i mai ai, ona o le tūlanga i ona tui pui pui. Ua whai pui po atu i se tangata Citizen i New Zealand. Maolo o tatongi la la mo kesi e whai ngā luenga fo i au kilani. O lana ia lava filifilinga na le whai aini o na tui pui pui al COVID-19. Ai eilo na langona e le tala whea ngaile ma whai e tangata Citizen. O na toi fo i mai to sa lava pele i whai ani tui pui pui. Ai le ma whai mo i lātou o e no fo mau. Na ia tā ua, ana whaapena whai atu no whanga i whaano no fo i se ai tangata e le ma whai ona toi fo i mai. Ona ile i whai ona tui pui pui, ma o ius tangata no fo mau, se manuele malanga. O le whinau fo ilea se tasi o lo ia, i se tusi na ave le malo le vai aso nei. Na ia ta watu le malo, e le o toi i se tūlanga o ngaunga pe asuia le polisi. Ona o le taimi nei, ua whaita wafi tangata e awhia le COVID i tutono le atunu i aso taitasi. Maolo o hina fo i tangata malanga uma i le virusi o le whaamtalanga le li loia Matthew Haig o le aono ave se tangi al whaalahaputupotonga pe a whaia le eise suinga e whaia i ai. E silia ma le whaase fulu tone le mamafa o la pisi e mawhaiuna toi li liu mga o si aisi o loa e yele talitonunga sa la uanga ino whanga i la fwa i la pisi maasani i le itu malo ato Wellingtone. I taimi o whianga iei au nanga maa whianga mai le COVID-19 ma le lava o whainga alwenga. E tu samaltolus fulfitu te simale whātone le mamafa o pepa o pau po una maatingi apa i le taulanga Wellingtone na lau ino whanga i la fwa iei la pisi ina ua umana piki mai lu maa whale o ainga aile i toi whaawasenga ina mai whaatusa le mamafa o ia la pisi au whai i le mamafa o ni elefane Afrika Seono. Na tā ualpule ngānu o Wellington al masina o mati. Sale i mawhaiuna whai ngāluenga nisi o tangata i le ofisa le olo o Seaviu mo au nanga o la pisi am whaiuna toinga o sieni si mea o ngā. Le e whaangalua ina e le OG Fiber Solutions ona o le COVID-19 ma sa whai titi e leo whainga o la pisi i e mawhai ona toi whaawasenga ina. E tu sa males fulu valu loli na la uina uta i o lo whewhiloi ma la pisi e mawhai ona liliu inisi mea o ngā i le vau le aso tolu ma le aso se fulu o mati na ta ualpule ngā nuu. Pe tu sa male 25% o la pisi ale a ai e mawhai ona toi liliu e mawainisi o lo au ngā. Sala uina i se whainga whaapea.
O le lava o aveta vale ale Enviro Waste na le toi lauina I fo ia tingi whangu mo se umi e whawa yaso. Na fautua ina tangata ina ia whaaputu pe o fo ila tau e lau ala tau lava tingi whangu e tia. O le lava lau whainga luenga le OG sa tupu e fo ila tūlanga whaapea I porirua. O filfilia e malo o whaatasi, Sir David Attenborough ia vea masiampini o lalangi po le Champion of the Earth e pati ai lea soita o le Earth Day I lea so. O lea whailonga e whaaya ai lea li I whaasalalau Beritania. Ona olona nau e whaailoa tāla e winga le nā tūrau meo le lalangi whaatase mali suwinga o le tau. Na tā wal whaolulunga le polokalame le sio manga malo o whaatasi o le ngā luenga Attenborough ua tō sina malangona I lea lo lofa o tangata I le pāneta. Ina ua ia tauli maina lea whailonga na ia sauno ai ua tātou I loa po a whaafi tauli o lo o tutupu ma ua tātou I loa fo I pefa pe fea o na fufo pau lava le vaenga I leo atoa o le tutu whaatasi e whaatino. Ua fitus furtau sanga o ngalue lea tamali o se tangata whaasalalau ma o se whaito whao le nā tura malisi o si o manga I le lalangi. I ta alonga, ua malangatu le United States le sunga to ole tai David Tua e talieina le whaulu whale ai o ia le National Boxing Hall of Fame I California I le asonga fua. O le whaaya yanga le ave I tangata fuso ma I lātou na ngā lulua I le whai pelenga o na olo lātou sao te le I le ta'alonga. E lua tau sanga o tolo pole a polo kalame I le Crystal Ballroom I Montebello talua I le wha mai. E tolu ni vasenga o le awai iai le whae inga o ia whaaya yanga mo I lātou ua filifilia. O tua o lo I le vasenga o le lua whelua sfulu. O lo iei whaatasi ma se tasi o li I tau ua I le fusuanga Sugar Ray Leonard ma Laila Ali. E wele I siampini tua I lalangi peitai na o lava ilo na lui na o le siampini o lalangi le tau sanga luafe Lennox Lewis o to ale tai o se tasi o tangata fuso sa pito silio na la wiloa I le vaitau le afe se lau I vasfule o mai le tau sanga luafe o na ole malo losio na tu ioti malona I tu ainga tangata sa whaingo fio na fisotai ma isi tangata. Tala fawia mani si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te toi whaatala whātu se isi whaopoponga le neo tātu tala whau mai Samoa, mo le whaeunga le newe aso le tautua le si whonga le lau mua. O whamaumonga la ta mai o le isi luas fulwhai tu la mitanga le wenga le soifua malo loina, o le whaamai o le COVID mai le aso ngā fua ma le aso lua, wa whaamawina ai o lo oanga I pe ilunga, le whaita wa whai o tangata o lo oa fio le atinuu, o fase lau valus fulmalilima tangata fauna a fia, ma faa o popo I lava anga I atu I le lanta I le fitu wafe, tangata sa moa a fia talumai le aso se fulmali fitu o mati. I lea faa maumaunga e toa se fulmali ono I lantou na faa lofo I se le falmai mto tua, to tolu o loo le potu tinga I na le ICU, ai le aise tasi o faa o popo le au maali liu, I to tonu o le luas fulfai tu la. E ui o lo si pe ilunga le foi numero tangata a fia, ai o sa tūlanga le lei wata oto mai nei wha mongo I lātou a mai au lātou tuilo na lua le wha mai. Le wha mawina I le sifurma le valu tau sanga a nga I atu ilunga. Wa iwa sifurma le tasi tesi ma le iwa pesene I lātou a mai ale tuilo na lua. Tusa lea to iwa afe valu se lau fitu sifurma le lua le mamalua le atu nu e anga va ale vai tau sanga le tuilo na lua. O lo ta lia le temi ma le aso e wha tau nu wai. O le vaitau sanga le sifuma le lua anga I le sifuma le fitu tau sanga le mātutua, wa valu sifuma le whātesi ma le lua pasene, wa mai ale tui lona lua, to e wha afe tolu se lau iwa sifuma le lua I lantou, wa at whaatali tani fo ilo lantou tui lona lua, ma ato ai foi no lantou se lau pasene. O le whanau me le 5 tau sanga o antu le sifuma le tasi tau sanga le mātutua, wa tolu sifuma le tasi tesi ma le 5 pasene, wa mai o lātou tuilo na lua. Tusa to e lua sifuma le fitu a fe valu se lau 5 sifuma le fitu, whanau la iti ele io o iei le tuilo na lua. O le tu whātasing o le atu no o atua e anga vae whai o lātou tuipui mai le 5 tausanga anga I atu I lunga,
O I lātou e te tau o nanga I mai e whailu lātou tui pui pui. To e whāsa whurma le lua awhe se lau lua se whurma le tasi, e tu sai ma wha mau maunga le tanga ruenga o le sai fōmalo loina. Wa waia ia wha mau maunga se tūlanga le lei, o le vave o na opolo tātou o tunu i le tui pui pui, a wai nā o le paule o le wha malu e malu tia ai le atunu, I uwanga mamafa o le wha mai o le COVID, wa tutoi foi lunga o le atunu. O le vaitausanga o le ono se furuanga I atu I lunga le mātutua, wa maita wina le kalafi le toa tele I lanto wanga I ane, e whai o la tu siaki wha ala soi fua maloloina, a wā o le vaitausanga lea, o lo I ai I lanto e toa se fulu malelua, wa wha mawina wa mali liu le wha mai. E wha aono tau nuu fuafuanga o matapenanga uma mo le tuto tasi o le atu nuu, mo le patupati o le atoanga o le ono se fultau sangatalu o na tuto tasi mai Samoa, mai pūlenga wha kolonia isi atu nuu. Wa mai a wha ta tia report kalame o le fua mai le komiti o lo tāpenaina, mai o lo iei fo I se moe mitinga, ina ia whaia se ta ame sanga la kapi wha vau malo, e ono fia vala au lia ai au mai I New Zealand, e wha atasi mai ai o nisi o tāpenanga, molo tātou tuto atasi. O iei fuafuanga mōni malo wha alolo ngia mai isi atu nuu, o lo wha ta atitia mali tatalo, ina ia mawhai o na wha atau nuu, e fua lea, e le tūlanga māwalunga e o ielo tātou tuipuipui lona lua ma le posta, e lo tātou atunu o atoa. Ai e le maita watu I wha maunga le soifua māloloina, a whai o le sao lea ma le leile o le wha ngā soloina ma le una I o le tuipuipui le tono le atunu. E ono tatala tua oi wha avao mālo, I le wha ai unga o le masina fau me, a o lumana iai le tuto tasi. O le taunu ai o ia fuafuanga uma, o loo tu ina tu pe le tu e talo sanga, pe a whai e tu sai malona whina ngalo. Wa toi tu ina mai al matanga rengo se fua malo ina, mol mamalu le atunu I malanga wha apito I malanga mai atunu I whafu I Samoa, I lanto uma wa te tau na toi te liu mai le atunu, wha tasiai mai I lanto I ngā renga wha awai teimiu mai a lanto konkarate, e na I wha so tai upenga ta wha ilangi o loo tu ina tuai wha maumonga uma, ma whaamtalanga o mai wha te tau I pepa wha atumu, e la iau sia tu unga mai ai ngā, o lo wha ta te tia mole ulu whale mai ai le atunu. O lo tapu pea whanau I lalo le se furma le lua tausanga o na whemala ngai, pe ulu whale mai fo I Samoa. I le tebi nei, o lo tu mau pea o na tau fia matapunia, whemala ngā inga I atunu I whafu I tua oi ma Samoa, sa ia mauti no le lei, ua saunga le mua tātou tangata, e ni whai ngā malanga mai whafo. O Samoa ua po ia le wha mai pe fo o isi atunu e ai New Zealand ma Australia, ai o lo tau fia pea whai ngā malanga, ona o le lei au sio le mawalunga o pasene e manao mia, e le tuilo na lua whaatasei ma le posta, I o tātou tangata e o lava I whanau. O whamaunia mai al sui komisena o mtanga luenga o leo a wapa aulongo I Tino Filippo, o whaititia sili atu ma le 5% o wala au e pei o na masani ai ale atu nuu I le ofisa, e ni whaalave lave o ni soli ngā tūla whono, whaatasi e fo I mantulango sa wanga e pei o na masani ai le ofisa I aso uma. Sau noa o pa au talu mai o na iai le atu nuu I vavao masaa o no le wha mai, wa file mue fo il matanga luenga mai le tūlanga, ai watu ina atu le telo lo lato teimi le pui ngo le atu nuu, I teimi o vavao I leo ma le pō. E le masalomia le sui komsena o mtanga luenga, le mafua anga o ia mea uma, o na taruai o teimi I o le vavao sa tapu ai o na whaata wina le ava maa losi, whaititia le teimi e wheo ai ain mamalo le atu nuu I teimi o sa, ai wale lei fo I pui ngā li I mawhai pule, a le tele o afio anga. O tala fōwia mai sa mō mo le whaai unga le neva yaso, manuia le ne yaso, whaasoi fōia. Ia o le naua whaafonga le tātou tinu le vanga o le woli hepo le vanga le afianfio last for really I le whaapoponga muli nau tātou talafou tāpena ina e Sabrina Casiano ia ngata fuli tātou tala mai sa mo tāpena ina e tā Sesa Lam Sam taurunga tu furi tātou tautua tātou talafou ma tala mai sa moa ia mora nei fui vai yaso malo ia Sabrina va pia foi
ia ta sesa le fiong vela wano atilao mo ta penino tatu tala fo mo tatu tala mai sa mo nei ve yaso longo pui li tatu tinu ia I mea malava lo stupu sa moa ia mea fo lo stupu tonu o vai fo no o Aotearoa New Zealand nei mali lalo langi o le ua toi se fulma tonu minuto toni on tale o li tu la e fa ia tale tu la e fa se mai por clame mo tupu langa tala vo Se fulu minuto tone ona tala uli tu lai fa te fa malo tu la tu le ma futa mai lunga tantu proclame ele nei ya woli manatu e wo ma te me tu na tu especial nei o follow fan tu wait la tu o malava ia o le atu fantasia ia ila so ata sa kala metal fa poi ponga ia o pese nei o lo fa tu tu ma la unanga le si fonga o le la moi Wellington ia mo o tu o malava ia o la fa manatuina ia pe o la atu fantasia ia ila so ata ili sakala metal fai puiponga manuia la fa puiponga ila unga ali fo ia manuia ia le nei foi weekend I tulanga fa moi moenga ia le anga tu o to pesenga nei mo to For those joined in holy matrimony today, Jam or Jam, wish you both God's blessing in your finest hour and in days to come. For today, you will remember for the rest of your lives the meaning of the Samoan wedding song. Yemanuia le ngali fo. Standing by in the aisle of love, this is my finest hour honoring thy love. Oh my, no tautonga, feeling me up and morning low alafa. Proclaim my love at the altar of our dreams, in sickness and in health, my unconditional.
with my eternal love, sung straight from the heart. Oh my, lau tau tonga, besiling ia permoni lo alofa. Proclaim my love at the altar of your dream. In sickness and in health, my unconditional love for you. I oe le mama lea tu ina tu lolima manuia tele ia o lungali fo ia malanga tu fo ile so taao ia pole so fo ana nei po ana nei tu langa o le tu fa de sir sa kala meta o le fa po i ponga manuia tele ia lo lungali fo ma le si fo lo mo ia mal tatu tu ato i le nei ia so for really manatu ia to lunga mai le vai ngor tatu tu my love ia ili tu lai lua i mai el pol klamo lo lango so nei musika su fe floi ia te tulo ino le tātou tunu i mawhutanga mātua i mota malawa ila ngata while i lātou ia na thia ngai mga luenga in leas for ile manuia tele le aso malo lo long weekend ua tātou wanga tuai i le whamana tuina i lātou ia po fita na tawina le taua ia i tau sanga umwai i le aso ngafua ia le polo kalama tupulanga talavau leu tāpena mai ia le tufine ia ana whaasolo ia mabea fo i le uso ia ete wati reo pena ia wane tātou porokalami lea uri nei. I re tātou malo whaalolangia, o le amwhai ona mafuta mai tātou porokalami li tū lai wha. Ia mai ate au nei whaaftaile mafuta mai tātou tunu, i le tātou porokalami, ia i le nei fo i aso rele, wha malo fo le sunga ia tū fue, ia le lea ia tū fue tū tuina mai tātou tunu, mai le tāo ana le la e o mai le teimi o lea. Holi pesipesenga nei mai le puni ala waa, mana o na o wha lupe, i le vaengo le tātou tū tua 5 minute, o na tāle uli tū lai wha. Ina ia e fo i mai so o to e te patasi.
ua 5 minute te ele tu lai fa ne as for ile luas fun mar lor masino o Aperila toi titia mon masino Aperila ia va vela lo tau sanga ta tu fa na malo lo no sa eu te lo o tu no wiki holiday talo si o mana ia tu holiday o fai talo si na fai tu fe au vai kuka mama dad vai se koko vai se tia mama papa talo si o mana sta tu no mi vai nena vai mantua ta ele mama o ta tu le fio el beach fa lanu fa le lei vai so suntan lotion e mo ilava o suntan mo pa lang ta tu foi e mo ia ena e mana mia foi le saunga le mu mai avio le la Mano mari te vai was singa mai ta. Ia o le talo ia e te wati me le fai ia. Le beach, le te atu ai mai. Ia fa malo atu ia malo sa mo lo tapa foi. Ia le foi utato o mai foi. Ia ile time le tato por kalame ma sanias faraili. Ia o por kalame mo tu pulanga talavo fa malo non sai. Malo tama tine a onga ia le o malo lo. Fa ngai foi malo lo ia. Ma total no to tolo foi male toania a Mari e ma toania eti. E nei foi faraili. O le tato por kalame ma sanias faraili te tasi ia on tamo fai ale e momoli ni fe au taua. O ni fe au e au ngā. Ia e fa malo si e tato fa na tu pulanga talavo. So it's not an excuse that we're in school holidays. Yep. There's always messages that we are able to share with our young people. So welcome back. Hope you are having a good school holidays. Time has gone faster. Awesome. You had Easter Monday, you had the Easter break, now you have Anzac Monday coming up. So long weekend for you. Long weekend. So for back to school Monday. Amata ile kwatalona lua ia bol term to ia lela tatu toi chota futuli foi. Nana ia. Tasi o nga tatu long weekend mal tatu malo longa le fa na we so e vai na tatu mena se la apena na taule na feo lolo maths e fa le pola le equation pola le hypotenuse triangle ngai malo o me va pena tatu vai tatu fa na ia. Let's really need tatu por clame sa mo me se tatu matua me se anu fa no tatu tunu e tatu a wo fa ala ngia o le la fa yo na mafuta me tatu por clame ana o ile o la mafuta me tatu por clame. Moni le o se tasi foi o te lo foi o a tele foi na nai loe niso la tunu. Ona foi o le alo le sa mo le foi sa o ngai tai Victoria ia sa mo le mawina foi le malo la tunu ia na ia foi fa mo moenga sa tau no ia ole tamaitai le ia sina Sam ia ona foi o tato por kalame nei aso ia le la tato tatanoa ia por tato topic ia ole tato tatanoa le teenage pregnancy ia por mai tanga le foi le inai fa na wit ia por tupulanga talo tamaitai le ngata foi le tato tatanoa foi le ngata na tamaitai tato tatanoa foi misili tu pawali Wai ile tama foi le ready to be a dad. Ai mari mana ia foi lau avila tunu ia ave foi se fa malu lu vela tunu pe fa pe e se taimi tato te fa ngai na itsinga ngana ile talafia ngai ia ai ona ole se tasile o mata upu mali ale foi e se ase alava tal no ina ngo tatulitio. Mana ia le ufo le sia le tu finia ana le mata upu sa mole atunu pele le ufa afong mai ma tua me se anu fa na o le matanga pule le maitanga ia po le teenage pregnancy po le maitanga le e mau e tātou whanau tene. Predominantly it's always our Pacifica young people. If I would like to pao o oli it is not to pao o tamaitai ai e o lua uma i tu ia ai tau e ole vaenga le tu ala lotu fu tātou tinu ia mana ia tātou tatanoi ona ua tele foi fa matalanga fa avea I limita ana mai te wati I au for the tattoo tatano and be aware, be conscious that this is something that our young people are going through and as a community, as a people we need to be prepared ia no winga ta pena me tattoo por clamen na I nei minuto mo mua ia mana te ro tattoo por clamen na e tattoo por leaso o tattoo por na fai pe uma tattoo interview time nei amanto foi os fun mal 5 minutos te elfa. Se ro tattoo interview o time nei se pese tau te fa ma fa na ile timu nei Wellington e Kimi ni vai tai. What ma uli va. Wala pa toa sa lai lona timu. Kimi ni vai tai mal pese. Can't stop. So many hardships, trials and tribulations. These are the things people go through
relationships. Don't let it get to your head instead. You get several walk away like you was never there. So many people said we were the cutest couple ever, but now it's done, gone over, it never happening. No, 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 again. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to RSVP, love in my heart for you. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to RSVP, love in my heart for you. I fell for you like a bird in the sky, who really, really thought he could fly so high. Come to find out that his heart was torn. Now he don't wanna fly no more. Even though I was alone on a daily basis, all I could think of was the many faces you had. But I wasn't even happy or sad. You were sniping like a sniper do, trying to hit the target while he wasn't watching you in the way. Can't stop to wait for you. Can't stop to hold on to RSVP, love in my heart for you. I can't stop to wait for you. Can't stop to hold on to RSVP, love in my heart for you. La 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 la. La 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 la. Oh, la 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 la. La 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 la. Times I think love could be so unfair. Even though I give returns, could never compare. Point your finger at me like I'm doing wrong. Even though I have your love for so long, I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to RSVP of love in my heart for you. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to the RSVP of love in my heart for you. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to RSVP of love in my heart for you. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to RSVP of love in my heart for you. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to RSVP of love. Ki vini vai tai ma le whātunga. Can't stop to wait for you. Ele whaatali taimi a te oe whanau. A whai o nai vai atu toi titi lava le pasi lau mta upu. Ei ale taimi. Uma whai ele atua le taimi mo i tātou. A whaapefui nai whaatamala. Pefui na pa ule tātou polo laka pi le vai aso le au te pole. Toi sa whai le weekend. Toi whaau i tātou. Tālo whalava. Malo la. Ia, mana ia foi a watu le tātou. Mana ia foi a matan whaala minua le tātou malo, po tātou kes mo nei aso ali, Mari Maete. Mana ia. Ia le tamaita ia Sina, ia e 25 o na tausanga. Sina e whana sa whanau New Zealand, ia po New Zealand born Samoan, ia aina aoi Samoa manai o na mātua ina wa ono na tausanga, ia talua i ona wa maua le ngaluenga siona tua a i po siona tama i o maula na ngaluenga malo. Ia na o ngai le primary school, ia ma le whaasolo i whai lava kulisi, Mari le sa o ngā whātasi i le tato malo ma le ta tuangani a iti. Ia i le o ngā le Robert Louis. O lofe suma lima le whaapea na malanga mai ai ia Sina i nei New Zealand, mana o tauina i le University le a tātou Victoria. I le lua fe suma fitu ia le la sa whamanui i nai o ia i le Bachelor of Commerce and Accounting and Commercial Law. Ia o ia fo i lea sa whai ma alo po tam whanau le tātou tunu lea sa tu lai ma whaia le
tau talanga the graduation speech ia I tatu te loi fai unga tausanga e ale le tamai le tangata fu le ana onga o ia na te fai la un fa pitole e le ngata fa matala lona fo ia sao ma le olangan a o ina ia au fa malo si foi mo alon fa na tatu tunu ulea o tau ina university e fo le si fa munianga na New Zealand Aid Scholarship for Pacific countries ia o le mafine le ia sina she received that award o ia o sina fu isa avian president o tatu associate le la Victoria o le PSC po le Pacific Students Council o le committee le o la tau le lau te vaia uma ia mea tau Pacifica tamaiti student bodies e awhia la tau associate Samoa associate Tonga associate Tokelau tu val po ala associate Pacifica e vai la lo le vainga le PSC PSC following studies na toi fo ila sina Samoa awa le o nanga I le tatu malo awa fo yo tamaiti mai scholarship e tau toi fo e fai la tau bond pe tau le tau sanga e fai le bond e mai tau le I mana o lea la o sina la o le wa mau o kilan ia tu fa pe o sa mo la sina ale ai sina la o kilan ia mo nai fuanga fu ia tau le ainga Ioe mo ni le pe o novia malua fe lua tasilian toi sawa I New Zealand ia wa fo ini te ro fe la fam tata la sina I tato fatata no ngani a uli mana ia o te lo le la fa nga solo tatu por kala mo le ua Fe tau le tato time su 5 minuti le te le tu la fa o time foi le na avele tato malo mo tato por kalame I le neia so for really mo tato fa tatanonga ia manatu le ua mafuta mai ia le to fine ia sine lunga tato por kalame I le neia woli fa tala fatu sina malo se fo manuia welcome to our program Sina is your mic on fa mo le lava ia si tau mawhai misi tu atu tatu intinia fa misana peselea ia tu te liu mai ona te fa wauler tatu fa tatona fa malulu atu ai sina just stand by from mo le fa taia mo le vanoa pese ualo ole po atu ona sai mai tatu suno minuto te tu lai fa samo capture really tatu po kalame tu pulanga talvo Can you hear me guys? Ole po ato E maua sa umoe ilo manatu atu ya oe Ua e tu ua Can you hear me now? Ai ua sili atu se ta silo manatu Testing. Apa yo lea Lavalea Apa ua e musu Sao se pai mai se upu Ne te wapei o le tasi upu Moa moa lulu Niu pulu Asili o na whaapupu Leo te mo lava noa ia fa tasi mai ele tu fine ia sina a Sam ia fa malulu atu sina ona fa le tonu tatu fita inga fa tala fatu sina welcome to our program Talofa Mari, patalofa ia ana ma ituati, patalofa atu le maluma pa ia le tunu ne Aotearoa, to tangata Samoa, e whapitoa patalofa I tupulanga talavo whapenala tonu e nipo kalame, rai mole avanoa. Malo lava sina ia whaftai whailo tali aina mai fo io se tala ula atu a tato po kalame atu planga tala vau. Ia ai mana ia le fo io le a tato saalo I tato fisili. Mana ia fo io na leo on mato topic I on mato po kalame io le teenage pregnancy. Ia mana ia vatu lava noa mal whaala lava e vatu e te whaala I loa I fo ilo tangata ia ona I otua a. Mia mani a fio anga fo I te a fio mai ai. Tala palava o lo ingoa o sina Gloria Ayuli Asam. O te sao mai alala whangai o vailele whangalii, matautu, whangai e savai, sa whali sa ngone. I e tele anu o sio matu a inga I o lo tama o yeli e mauta anoa ta anga ta kwa I twa I malo Asamu Asam. My mom is Leopepe Tina Asam. A New Zealand born, pēna tā ua e ana no whanau nei.
Malawina fo le tama inisi o ngaluenga ma tiu tel malo I sa whapenana toi o ato I Samoa ma tau tua ia aleo wa toi fo I mai a nei ma si o tama my daughter Michaela ia awa fo I sa ilinga tung piti mo ia I nei New Zealand ia toi whatalo whatui I le whaia ma le mamalu ia to o tulava no ia ana mo ni si o Fisilio I tal no ina ni mta o to sai ma le nei po kalame Whawhataisina ia mane fo I watu lewa noa ia whai fo ona talatala noa mai ai ma whamatala ia ona lena maua atu ia lewa le te lua I masio walo ia Michaela mana ia lo whamatala I tupulanga talavou ia whapele atunu o lo whapeon whafongafonga mai tato po kalame ia lau experience ia pole a fo I lau talk about your experience and your journey au le taimi whatoa I loa ai mai sila fia ai ua mai tanga ia Michaela ai pole a fo le tausanga au a onga la fo le matua lo soifua au na mawai oe I le mai tanga mo le taimi mua wha mo le mo le asina ai man whaafesili I peana tā ua ina wa toe watun mato ai ngai Samoa ia sa o tauina I le primary school o le Robert Louis Stevenson Primary School ia sa ka pena fo ona si tia tuia ia wa onga I le tu a mawalunga Ropati Louis Stevenson ia sa pa pena fa wa lava le a onga I lo I tau fai ui ula lo tau sanga sfulu malelua ia sa pa pena ona o wilo ai wa manuia pe sa fai mo fia ile nei tu la that was when I found out that I was pregnant. It's important to note understand the context for the environments man si mangan o wala I foi Mon ele ngasa no walu lia onga sa pa pena no o wala I fo se ainga e tau tu lotu tau tu kalesia ia ele ngasa ile o te tono sa o wala I fo te tono no wa ese lava tato ese vai ngolo o fanu fatau ese but I grew up in the village and right in the middle of the village Ivailele so that sets a different context from my upbringing le mena o life wai ele ngata le kale sia o le nuu ia fa pia foi tono sia mato ai nga pia na ta o ta mai e tele ona nuu e tele ona swafa matai o io se o le sa o nei mato ai nga ia le ngata idea o te o life o se o langa o soifua pia nei o mato like my grandparents my great grandmother so I just want to acknowledge the fact that I had a great upbringing. My experience, they gave the best that they could for me. I had the best education and every that is their investment into our lives. In saying that, e na wataimi e sasi ai, e leo taimi uma fo'i e ma whaina wa ai e mātua I neo lo whaila so whanau. And I acknowledge that my parents did a great job and that in the mele o tuku ia te au nā taimi, it came down to me. Whaai unga sina ia na tuku waile le mele ia sina e le whaapia le ime ane fo'i o tātou tangata te le ona tustusi lima ma whaapasino. But I would be safe to say that my family and my church and everything was well, did the best they could for me. But I was only 16 years old. I whai asi o la vale o le sina le na ia le natai le usi tai ma le whaalunga e ui le tele o nei tangata ma e tu whae ma whaasua mai ia whautuanga ma popo inga le lei ma tatau ia ai e moni lava e taa lava le fili ele ignore ina na fact and so in year 12 towards the end of my year 12 it was all a sfuru no
And I have to say, in that environment, no iai ma'ovolai foi Samoa. Ole uputu sa natsing matswai o fefe lava. I was scared. I was going through a mental phase where to sa atua e te me e so mai ai, you know, falamono let's feel like suicidal thoughts. And I'm open to talk about this because if you're mata upuya pita tele tala noai, but I want to say that mata upuya tele tala noai, it doesn't mean that those things will not happen. Like for example, teenage pregnancy, and I will relate this back in the context more that there is a lack of education on sex education to low level, but ignoring these topics is not going to silence it coming about later on in the years. They are topics that we need to unpack and discuss openly and our communities. So when that happens to me, the first thing in my mind or grandparents, ole va'aiga o te tangata, ole wa'aonga, ole va'ai mai o wo, o whai a'aonga. It was very stressful. O te mina a'au peo te no fōmani avenga mamafa lava ia te a. Ona la, o mataa whapeni, wa o lei lopo e tala noa iai, wa o lei lopo e pola lo whai ungai whai. And I had, thoughts that this was the end for me. Like my future and my education might end right there. So going into year 13, I knew that was later stages of my pregnancy. But when my family found out, and what I was going through and how heavy the burden was on me. And the environment I was in. And that was in April 2013. 2 weeks later, I was back in Samoa starting my second term on my final year of college. Wow. And I'm sorry, I think I'm going too long. I want to see a break. Lai male ai whaftai whaisau malo longa sina mane leua folasia le tātou tunu la matanga o tātou pol kalame leua matona whaaso mai. First of all, want to say thank you, Sina. Wa ngalo te la matanga ai whaftai mo le toa ro loto ma your courage just to come on our program. Wai ele masani e ona e whaalongo sau sisi whape nei whaaso mai lona personal story, life story, or the journey that you've gone. So thank you for your courage for being on our program and talking about something that's personal. But it's a ua I ole whaafomero tātou tunu. Le ua fola atu ma whailoa atu fo ele to whinia sina. Le te tasi fo i tūlanga na oi o ia, na maua i le maitanga le whāna wai, ia lana tamaleo i Michaela. How old is Michaela now, Sina? Iva tausanga, she's 9. Iva tausanga matua o lea a whini. Ai o leo whamatala tūlanga na at the end of 2016, nei loai. 2013. 2013. Laf sumar tolua Sina. Yeah, 2012 lenga. Yeah, I found out I was pregnant and I gave birth in 2013. Yeah, si ai lai tūlanga la leo le tupu tono tātu ainga. It's something that's happening in our families and in our community. If I've tai lewa a matana for the siela vaanga lea. On fasili la fia fatana no to walewa la matana e se atu tūlanga lea. You've talked about how your family found out, your mum found out, your village, your school. How, can you talk to us about the challenges? O ani whawhi tāu na e uia,
the pressure, the stress that you felt or you experienced during that time. Mole sina. Simon Fafisidi. There's there are many challenges. I tell you, Manatua Maya, I was only 16, but I was not sang and nothing. Yeah, or Temilani, what a matway, nay up Taylor, it is full million. What at no for my map about pay for a pay, Fiona, or my Fiona, or Elimena Fi, Ilenate. So I tell you, it's all the Memoa, or the Luital with Alanoa, Iomatua. Right. Or the wee, or Matofana, it's all lima. Now what for you letini selale wata toilo uma ia pele lava ia tamaita ipo so fa finito no ai ele ngatelia it's for expectations matua matua ngani for so lo challenge mo lava le na no feta ma ole wai utala no pe fa pe for ino tala no ati o matua Awa ele ota ese lava foi matua esa lia ese foi la totala wa tu inatu o nisio lu itau ele ngata itonu sio mato a inga ona yo matua my grandparents I fa pena fo itonu ekalesia wa au ele otofi itonu ole ekalesia o te tapiano o te o talavo vai a onga susa it's ele lava vaenga o te awai ai and I think that was a challenge for me o te le o mafau la le challenge venga le of telling people it was more so o mafau ina yo te laiti how are they looking up to me as a role model that was challenging me mai ai le ngata lai I out to no foi mato you know this is almost 10 years ago la ato sanga today isn't the same as it was back then. Yep. We've become more open about it. It was a bit harder. I remember the issue because I won't go far but it got to a context. I got to a stage where but it was taken back out of the village council meeting again. But it got to that stage. It's more so of the attitude of the towards me. What I love for now, what if you tell no my lessy? Well, if you fear my lessy, well, if you pity my lessy, you know, friends, you lose some people along that journey, and that was challenging. I know if I looked to someone before, at that time, you love pregnancy, you feel like everyone moves away from you. Yeah. But to me and my experience that I've gone through, that is the most crucial time for where you need that support. Or Jameson Lavale now will match Emana Mia Lava, if so Soani, Male Lang of Soma, if Soani, it's oil of Apita, the Altemilana. I think one of my main challenges was that isolation phase where people were just, kind of moving on away. Those are just a few Nisina or challenges. Safiraim to say Malofisili Mari. Malofa Tai. Mana e vaenga leo tala no mai sina Mari o le teimilena mawai mai tanga pe o watele na o ese tangata mai tangata sa pito siri no la talata malangolango ya te ia FMA o ia ilana experience o le taimi pito siri lea na ia mana o mia i sef sosoani mana o mia i tangata ia ilangolango mai te ia ta o foi vaenga le te wati mana le wa foi le saunoanga le tufine foi on ai o inei temina sai nei loa tu wai wingo tangata wa matana sui wingo tangata wale fia tano atu ya sina wa wale wana wona yewa wa matana nanga isi ai tau yo vaanga ne o nisi ne o luitau o nisi ne o fafi tau ne fia ngai male tu fini that she's openly talking about it au tulanga le na moni mau ya sina wa ese mai temina
te mini wa mata na fa so tanga tali ngo fie fo tanga tele mata puni au te lo ia fa fo mo tatu tu e ngai ole mori mau al tu fine ni aso ia e tata no tu e fo tatu tu a me siano fa no ma futa mai ia i tūlanga me e ono mo a fia i la tō ma o i la tō lea fu i tūlanga ai mani e tō ti pēsa o fesili o se fesili Fesili lona whā, te wati. se fesili mana i fesili anu fai mai pe i se sina e anu i fu i le pe a vea lea ma se te fautua i ate oi o te lo e le mani ni mea fu i e tau te oi e fa fena tau sil tama be fa fe lo ani me fai pe a ele fa pe e o mai e tama e o faina le o le me le o faina le ai e pe folinga me tau te ola ta tu e a wili ili pe fa fe a sina ila who was the first person you went to e te tala no ai ile taimi e sila fi ai yeah. The first person that was one of my friends, her name is Tanya Leelviti. Na matua on fatasi. Mind you, it was very hard in your war. On no class leader, my upper class captain, my like so there was a high expectation for you. So at that time, or tell it comfortable for you, tell no war, or tell it if you vai for you. For other reasons. But with Tanya, she was the only friend, not I'm I be honest, it wasn't Tanya I was trying to find out how, the motherhood stage. I think that would have been too far. At that point, it was just a matter of getting day by day, getting week by week, trying to accept. How are you gonna? I didn't try to learn about motherhood until I actually gave birth to Before that, it was a matter of battling it was still trying social to get pressure, through really? acceptance, and the social pressures of so Sina, there was no one that talked to you about using protection, for example, or say to low talking about avoiding pregnancy even at school in Samoa, Sina? I'm Sili Murray. When have your parents talked to you about Never. Openly? Sure. Never. And I think these issues are very, they're like taboo. But it's not taboo because we don't want to, we're trying to be mama or it comes back to our culture. That sometimes these kind of things we think are not bound for conversation. They're things that are under the carpet kind of sometimes. Not talking about these issues, not educating us on these issues, and for example, to low sex education, ways to prevent pregnancy, unintended pregnancy, won't mean that it won't happen. Discover their own way and they'll go on. But we need more of that education. Malo faftai Sina. Talk to us about how life is now. Ole famtala ole atu langa pola la sanga. Le alisi la sanga wa le nangata mai le mato introducing o ile taimile wa toi fo I mai lua lua tasi le lawa e au mauni au kilani masio walo. Ole alisi la sanga mo o ile taimile nei. Ile taimile nei we've just resettled in New Zealand. Olo focus ole I'm a full-time carer o si Otama o Michaela e ona mana o ngapapitoa. She is disability, she has cerebral palsy. So wala no matua mai New Zealand na tele resources that are helpful for her and her condition. So that is my main priority. The taimile nei and making sure she gets all the help that she needs out here in New Zealand. I will offer enough when I ngani tsaimia o ine e te fala telele e ola o tawina ia masu e lava ni sia va noa e fa teleina I te ia le
So mai manga va maunu mo fo nia va noi linia tunu. I've got a question off the cuff. Hey, what kept you pushing? Olale, like, uti loa a fe ngai nisi mam fa fitar fa pe fa. La le uma loa onga po ila tau sia pepe o ia fanga ai le si like what kept you pushing? Afa pe osistangata. Ape but what was your main motivation behind to keep going? Yeah, to keep going and achieving your goals that you have now. I'll go back and say that the first person I talked to was Tanya. Yeah. And I think olo fefela and I worried about my parents that I delayed the talk to them. Yeah. I inavo umanot sala noma maftufa matua. Then my grandparents and my brothers, I found that they were my truest support system. When all else failed, when everyone else was away. And so they were the ones who instilled into me that courage. I will mention my grandfather. I still remember the morning. Not so for of Sally, no man fan now Michaela. Temila lefa to sa mo or no walu of Sally lo see what my tongue. So when I was going back, it was kind of getting to me. If I feel not saying you know what I know what. Well, I just fell to my knees and cried in front of my grandfather. Lunga is your grandfather. This was the hardest person I thought would be disappointed with me. He hugged me and said, and at that point, I don't think I ever looked back. And when he accepted me as I was then, all of a sudden I had this renewed hope and faith that we can be someone different tomorrow, in the next minute, second, hour. We don't need to stay in the way we were, and there's an opportunity for growth. And like it is said, what kept me going? That's my motto, is grow. You need to keep going. Use every opportunity you have. And you just got to keep going. God has the greatest plans for everyone. But there's great things ahead. I think it's just finding that support system that push you in that direction. Faftai sina mana ye ol for sanga sina ile mata pula wa tatu o tuai. You know, pelona e sau no fa munianga ya le tuai. This is a great story for ile wa lena fa matala tu matanga. If I love la tu tulanga ye utama fainga fo ya o. That's a reflection of Miana yai fu ile tulanga so fuanga. Ya le wo mai tulanga le fa munuina. She's got a Bachelor of Commerce and Accounting and Commercial Law. You're also studying for a Master's in Public Policy. Tatu te ai tulanga o ese singa le avela men tupu ile tuanai. Ma mena tau fieri to finia sina ya ngai pe luma. No winga o se fe au fu na mo fa nau a wole avea ni fa fi tau le ui e te mini ma me tau fi ai pe tau me pe na sa no e te listi tanga te e give up wa tongi solo ma wa fa pe fu le ai wa but ye le motivation ya ngai pe luma tau fa pe la na ye fa tai fo I matua that's a powerful story of your grandpa one of the someone we look up to. It happens in all our families. What is he going to say? What are they going to think? I ola nganga ma tuwe ele ma faina tu esea so ai fo inicio ma tu te mino fa fonga mai a o encounter le mata pulea ma tulanga pea ele ole alofa o pe ole fe auna le moni me te minim ole alofa you can't do things happen for a reason ata tu te le mai lo le mafu ango me tu ai la pe ona ye ya te au ye fiso so ni mai and ele tu esel mata le vaanga le Michaela is a blessing to Sina and her family, so that is another thing we don't
o whanau ni o whamunianga mai le tua. Whamunianga mai le atua a. Yeah. Mana ia whaftai fo I sina I le whinangalo malama fo I o nai o tua a. Awa ele ese umalawa a ingai tono sa moa. Awa tau whapea ua lava naru le si tamaitai pule soifua se tulo una alu fai le abortion pe whapau le pepe se tulo. Ai mana ia le ua fulasia mai sina mana ia te le story sina mari e au ngā mo tātou au ngā mo tupulanga talawo ai au ngā foi tu lalo ai mona ia tātou mātua foi o lo whafonfonga mai ia ai mari tātou sinmul muli au tātou ai ui foi tātou whatal noa ia mana ia le fesili muli le sina o le asau fesosoani mona ia tātou whanau talawo o le asau whamalosi what would you give them as advice? But not only that, what is your advice to our parents? Because your parents experienced it, your family experienced it, and there's some families who are starting to come to terms with, teenage pregnancy. O le asa fa malosi ai. Wa o te loa e leo se mata pu e tu ilalo le fale pena e sa under the carpet or swept under the carpet. It is something that we need to talk about. It's our fo le vaanga na it's awareness and education. Because if you know military tus pa ia people perish for a lack of knowledge. So if we understand and be aware, then we'll be able to treat it up. But it's not something to be treated, but something to be more, understanding about it, and open mind. Atu lava no sina whaftai lava. This is from my own experience. Elete tu sa uma foila ala na o ia ma me lo fia ngai o tole tu plang salva o so matuangani. I olifa amalo si au is keep your head up. There's always a light at the end of the tunnel. And don't even see it as a tunnel. Things happen to us. Like I said before, you grow from it. The challenges you face and don't give up. You find your support system. It's your right environment in order for you to flourish. Keep going. I think in Samoa it's different. The resources are very unequal, and I can't speak for many, but New Zealand, there's many resources out there available. There are different interventions. If you're a teenage pregnancy and you're dealing with like depression, stress and anxiety, there are mental health services out there for you to access. There's teenage units to help educate new mothers, young mothers. Be open and speak about these issues. There is an opportunity for growth there too. In our cultural ways, so no one is perfect. And then not my advice, or who am I to advise our parents? You're good. To advise our parents. But I first of all would like to thank our parents. Connection, Mari. Sina, you still there? If things don't go well. Sorry, Sina, can you still hear us from the Morilau? Ia, le whare tonu le te mine tātou so te inga mana tō whine ia Sina. Ai, mane si tu tong whai atu. My
Mari. Yeah. Sina, can you hear us? Yeah, le te atu diu so ya ite wati tamistato peselia. Asi to tong faya tul ma fine ia on fa mai ler tatu por kalami in ia woli fa tai. Pedi no tia fau mal fa tunga no foi sala fai tatu le mai savai. Ah, tatu mo tele savai. Tatu peselia. Ina foi sala fai no motu. Te parila tu asibio polu feo Yeah, le uto mo mai lava no le o le tu fine fa tai lava Sina. Thank you for coming back on. Tu lava no fa mo mai lava. No worries. Tai lava. Ayo ile west side of Kilani le. Oh, Kilani ga ba fo ba ye. Move ila le south. Move South de Wellington. Ya mo kam ko me aku. Awo mai lava so no ga tu fin. Ya, e peona ta ua ya ole nga tai lava i te tomato. Oro tama whai pia ina ia manuia I tātou, ia mau tātou whānau. A ole, my piece of, my sharing and my experience. There are times where it's not always right. We won't always get it right as parents. And we need to learn how to accept it, be more accepting of the situation. Parents hold a very strong position on accepting a situation and taking it positively or negatively. It's actually no follow I love tamam or they could, I can help you raise your child and support you through school. And in order for you to get a good job to raise your child. So I think it's become discussions and so fataua fiafi and fasoa ia ma fanau po fo in fafita o le fenga mai la so wa fo ni awala so anima so mo le nga iluma but yeah, I don't have a lot of advice to give to our parents, but just an acknowledgement of their contribution. Malo whaftai Sina I whaftai mo lau taimi whaava noa foi. Ia whaftai mo lau whaasoa mai foi I matapo kalame ni fiafi. Ia avele ne amano mo le ni oro whaanga ia mo ne o a inga foi oro whaafonga mai. Ai mesena I utu a oro whaamuli mai Samoa. Ia whaftai lava ana. Ia mo le atua lo whaanga I nei o a inga. My mom and my dad in Samoa. My grandfather and my grandmother. Fale upolo, da prestene I vailele. Ia ai whapena fo isi maso I kalesia I vailele, malenuu, as well as vailele people here in Samoa. Le ngata leo a inga mawo o e sosoani mai a who have helped me and impacted me on my journey. Whakataite lava. And I'd give a shout out to all Samoan Pacifica youth in New Zealand, sending love and blessings in this season. Tai lava Sina, ia whaftai mo lau sao re neas for really ma tātou proklami ono tātou teimi New Zealand nei ia mo tātou proklami lunga litiobo te 20 minute on tale lui tu lai lima. Ai manatu ana me te wati next week we'll catch back up on this program why te le ia le oama le te maa inga le sosia le wa te saa mei le tu fine ia sine le nea fiafi mo le tātou proklami and I don't think we can cover everything in the next 5 minutes, but we will reflect on this. Ai mana I tua tu o tafa, ma tua o alon whanau, ponder about it, think about it over the next week, and we'll touch back on it on Friday next week, I tātou porokalame. But Sina, thank you very much, ia te ora tua whine mo le awa no le neas for really, whai ia masui o le uso ia te wati ma le tua whine ia ana wha pele atu nu a toa mātua, tele I o tātou tangata I ko mini mai lunga on Facebook, they're in support of you and thank you for sharing your testimony. So whaftai la tau, whapopo ili whaftai ia te oe mo lo awa no, mo lo sao nefiafi, I le tātou polokalame. Whaftai pēna whai atu le temo sola, le tōro loto e mawhai ona e sawe whaasoa le mta puilunga o le tātou li tio mo tātou tangata. E o teiloa, e maasani o whi au ia o ngai tonu e tu I tonu tātou atu pona pona, e au ngā mo whanau, e au ngā fo I mo mātua, mai tātou e sui I fo I o tātou mawhauwhaunga.
ele po e pese nu pe o ia ele po e pese nu e o ngam ta pa peni ta noi e anga I pe lu mai ta tu mal ta tu sa lo anga lu mana for so long asin fa mai ta tu ainga tu fa pe ta u lo ai fa pe fasi nge mama te le ai ai fa so ta tu ainga o le foi naf so so ani ya te oi ele fa pe o le a lo to ta si lo va ai le savalinga le ai lo le ai. If you keep everyone informed, everyone will be on the same channel and it will push. Le fa pe foi fenga tanta no ya mama dad mana I foi lo fa so ila foi fe au. Au fenga renga pa ia le atu ila atu I lo ia le to fa foi na so so ania. Oi ia au tarsia maua se le sona e tatu pulanga tala vo. I've learned something. Tatu tu patandi. La tu pona o ali ila le la tala no ina verso. Langa ile yo oi la tu finia sina langa o uli te hotie tatu le e foi se abota ua sasa awale mai tangal tene fa mai ale tu pali I'm not ready to be a dad vai aso fola las paraile ya le matua ai vai atua ile Saudi vai tato ya le vai aso fo ya ai ngai ni mata ya onor tato te me lu te watu tu fine ana pena vole tu fine asina le mafu te mai lunga zoom te mini moli fa te fa malo tato tunu onor tato por claminis really tu fine ana ya moli va tai ya fa malo fo tau tu nei vai aso a me sen nei aso ya pe fa pe ye se la pe ya po se upu le tu tamali ina fa fonga ia e manu ia tele lam fuanga fa persa uninga lotu foi ia it fai ungol vai aso ia e mele afionga ile li pule ia male official si fonga lo mo ma to te fato fa so fo mo le nei taimi tau te fa ma vai ai o te lo ta tau le la au tu fai fa poi ponga le wiki eni te lo uso ya jaira le ipoli lua le la fa tu fa singa malana vo le tmai te lo jaira ia I found my for last far now. She Liana, my friend Liana, she's 30. She was 30 yesterday. 30 is the new teen, 19. Yeah, all the 30 is 21 na tato. Yeah, if I'm on real weekend, tato fana wa Monday is the long weekend. Fa vale tato me aonga, fa lo ofu aonga te lo po ai wa ta fa mole. Yeah, next week, same time, same place. Si fonga lau mua, tasi on tes mal tasi, te pulanga talvo. Alo. Honoring thy love, low total, but